ba? Mumpung yan. Ano ba panjang? Agak keliling. Yuk.
Mapidawak ditiang matur majang rati dodane sareng sami ditiang mangalaning karya ring pura dalem puri jagi wenten atur ramatra puniki ditiang kasareng dane pemucuk prawartaka karya sepisan ari sida pemucuk jagat priyatan jagi nangyang atur ramatra tunas ring rati dodane sareng sami mangda sareng-sareng miarsa yang inggih galah katur tuh. Inggih radio dane sarang sami larapen titiang antuk ngaturang panganjali. Om Swastiastu. Idedane sarang sami pasti keugi iraga sarang sami ngabdiang pisan ide batare sida raris napak pertiwi rikanjakan aci penyalonarangan kadi mangkin puniki. Nah hamung ring kawentenan jagat kadi mangkin puniki menawi dan sida antuk narka malipidan sabahe pacang merarian sapunika. Raris iwawu pemangku taler ring para dulu desa ingyan ring jagat celuk raris prajuru ring pura madya saha dulu ring jagat ubud kesarengin oleh dane jero mangku sapunika. Iwawu sampun ngewentenang peguneman sejeroning ide batara pacang tedun napak siti napak pertiwi sapunika. Haris iwawu taler kedulurin antuk tertimbang sekala sapunika. Ri kewentenan sesuwunan makadi pelawatan ide batara Ratu Gede ring jagat celuk ide batara Ratu Gede ring jagat ring pura madya taler ide batara Ratu Lingsir ring jagat ubud saha ide batara Ratu Sakti Ratu Ayu maka sami sapunika. Madasar antuk tertimbang sekala taler tertimbang sejeroning niskala parindekan sapunapi perlingan ide batara sapunika. Raris siwawu sampun keputusan sapunika. Ide batara perlingan ide batara dados ringgalah kadi mangkin puniki wangde jaga nyekala tedun sapunika. Amung parindekan aci sanega manti kepatut kemargiang ring kalangan sapunika genah ide pacang napak siti sapunika. Nggih, punika pacang memargi segadi patut ngeraris sane pacang tedun murwa daksina ingyan punika tapakan pelinggih ide batara batari maka sami sapunika. Nah, haris kapus ide kemargian kelaksanayang inggih parindekan penglantur saking sepetedun ide batara inggih kaposida raris ke belik bagang ke pikayunin mangde kemargiang iriki ring bale wantilan. Ide batara nyekala punika nenten pacang tumedun wantah tapakan pelinggih ide batara sane pacang murwa daksina ri sampune
kewentanan caru manca sate puniki sida puput ke Astawayang oleh Dane Mangku. Kadia sapunika ida Dane sareng sami nah puniki gumantine pengenan niskala sangkaning wentane sabah kadi puniki rare si wawu kadi atur ditangi wawu sampun keputusan ri sejaroning pengguna mi wawu separindekan sepetedun ide Batara saha Batari sarang sami. Inggih kadi punika titiang nang yang ngatur dan sarang sami ngiring sarang-sarang tumusang pikayune menawi puniki wantah pengenan ide sane ngerajag ring pura dalam puri sejeroning nabdabin wentane makadi aci penyalonarangan wengi kadi mangkin puniki. Iya kadi sapunika titiang nang yang ngatur maka kirang-kirangipun titiang lungsur agung pengampura Om Santi 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 Om. Cik, 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 satu, cik. Cik, 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 cik.
Dawa kalesa
Dara Mandang Sami Asida Ragayu
Cik. Inggih sada mangkin pacang medadab ida betara pacang murwadaksina. Inggih durus upacara nggih upacara sanai menurut upacara punika ka pertama sanai keriyinin oleh Dane Mangku nyuarayang gente. Ngelantur raris ide betara Ratu Ayu, Ratu Sakti, Ratu Gede Puramadya, nggih. Jimarang ngaros ke ujung nggih. Ngelantur raris ide betara Ratu Lingsir saha Ratu Sakti ring jagat ubud raris wus punika wawu raris ida batara ring jagat celuk. Wawu ping kalih menika nggih. Balik pisan Dodek. Sudah sidang sane mundut pengawin manda sayaga inggih duaning puniki sampun ping 3 manda ka ajeng sane mundut pengawin nggih terus ka ajeng nyantos.
Sadu Dharma Rahayune mangda kandhane
Sangkan titiang lamunan buka jani. Sasuka titiang dadi wang jero. Ngireng minakadiangani desa sunan tabe paku. Mang dana nentan kani cakra wibawani de. Idam apa sengan sang yang joti serana. Ireng titiang rare siriki. Reng kayangan desa baliang. Yah dong dewa. Sane mangkin wenten raresane banget ngawinangi dewek bengong. Sangkaning kawi sesani desa suna. Dahat madur gamer kiring jagat. Darmaning yaning uning ayang titiang. Indek swabawani desa sunan tan pena. Sekadi sang yang surya ngebahin jagat sayu wakti. Sangkaning kawi sesane punika. Akeh rare siriki maduwe sisir. Dewa ratu neteh ngudiangi dewek ngemel-mel pedidi. Paling melah buka jani. Ida sasunan lakar tangkilin. Jagiring titiang mababawa. Yah dong dewa ratu. Singgih nawag titiang ratu sasuna. Pidageng doros mapaunggu, paunggu palungguh sasuna. Duaning titiang sampun antar iriki jagi mendak ratu. Sang Hyang Bos Karuk. Yah dewa ratu. Sayu wakti ram jagat ratu. Takut puasira. Rikanang sira sang Hyang Joti serana. Maka dasa nama. Hari wasira abiseka. Rikanang kayangan Bali Agung tanan let. Sida sini widening pertajana makabehan. Angge sayu wakti ratu. Puniki para sisiane sampun tangkel riki ratu. Lurus-lurus medal.
Insun biporayu mijile mejah tua sing sabe mandala. Aing ge durus-durus medala ratu. Maring soang luwe kawe suara tuan puang ilang ning Nini kali kemaya kita. Yah dong dewa ratu titiang ratu. Enak deleng-deleng risa pamijilan tuan muka kadiang apa. Yaning kadiasa puniki sapa medal palunggo sasuna. Sayu waktu yang ngop titiangan dana ratu. Aeng palunggo haratu. Karura rupa tuanmu paliwara. Sayu waktu. Ayu amuji-muji po kita. Nenten purun titiang nyumbo kang ratu. Duaning kadiasa punika kawentenanane. Mareng sang luwep sang kali teman wis nuarga Gelo. Lakian ini kali ke kita. Yah dong dewa ratu titiang ratu. Lakian atangian po kita. Sairing lawan tuan kaya mangke. Titiang wantah ngiring saking untata ratu. Ayo mangedoh bibi. Nenten purun doh titiang ratu. Wosing sang lurani ngerak. Muangkan po sira keramani dah. Ring manis. Gelang jari je. Ayo banget doh, para keripang kaja tuan. Singgih nawag titiang ratu sasuna. Kadi semang palunggo sasunan medang. Menawi wenten tel pawacana ketibering sikian titiang ratu. Ainggih durus-durus sabahin titiang pawacana. Napa aku sirik?
kuwi gerakaning malapetaka. Nini Titiang ratu. satepung pinarayuda tanahna sing saleri saduran. Apa mimitanian mangkane Napisane mawena. lila tua sira tuan mukaya mangke. Dewa ratu suka tanpa wali duka. Kayun palungguh sasunan kadi mangkin. Yening dados titiang uning napi punika mawena. Sida angadeg rajag mengkene rikanang pariangan desa Bali Agung Tanlen bibi. Risampone palungguh sasunan ngadag kiri-kiring kayangan desa Bali Agung. Sini widening teka para jana kabeh. Amin luar lugerah lawan puasira yang Kasembah raris oleh para pretak jana di dini di jagat. Napi dekat dunas pasti ke sampun palungguh ratu ngicu. adene di jagat palase sing kitu. Wenten raris di jagat pelasa. Sami sida paweh waren nugurake lawan sira Sangyang Jotisrana mapan aku maket tuaning rikanang kayangan desa Bali Agung. Aingge sayuake ratu. Duaning palungguh ratu pinaka penguasa-penguasi dikiring kayangan desa. Napi malih palungguh ratu nak bares. Napi dunah sekian panjang pasti ke palungguh ratu ngice. Ye ke makarana lila sira tuan mukaya mangki. Dan je palungguh ratu ke mantan kadi rasa titiang tis manah titiang ngiring kayun palungguh ratu. Rumenget. Rumenget puasira sang kali cuti serana. Eleng kayun palungguh ratu sane mangke nindek napi punika. Mapan mangke sampun nepet sasih kalima. Mangken sase kalima kentan. Subo dewasa kangen nelar luung pone dewasa wejani. Nah sirang orang. Jakti nikah. Mencaranya kengken. Berarti anak dantain malen kalender. Jamire. Sing kitu. Jawat ke misi ujana bedik sing itu. Jalan asuci laksana rikanang sederegana mayu. Angge yening kadiasa punika kayun palungguh sasunan. Bangyang titiang nyangkap pengserana ne sami arat. Bonyang alihnya. Ampun ang sumanang saya, ampun jangkap sami. Tegep parisrana sami. Sida yayateki ginelat parisudaning buana. Angge durus aratu titiang wonten miring. Ayo mangedoh bibi, ayo mangedoh. Dok kapan titiang doh haratu? Angin laring kiwat dengan sang wasuwin arah. Alon haratu. Pati.
saya lali. Remangken mediosan sayu wakti rasa yang titiang ratu. Mawas pusir sangkali joti serana. Durus maca cinga aratu. Sadere ngasuci laksana wenang ayu tuleman. Ayu tuna pariana. Ayu were rikanang pari laksana. Nenten purun titiang ratu. Ning raja webawa. Mas manis penuh. Makin dayota. Mring bau danda. Mring narenero. Risinga pati. Ayo mang domini. Warak keripang aja tuanmu. Magolera wiat. Ring bau dana. Nopo agang sulasawangan. Iki titiang atur yang sarwa jejaring aratu. Maru rebaku jejaring wah. Mabasmu. Mabasmu basmaning wong pecah. Mas selimpat jiwa. Maka usus basang mas. Rene paliware. Aku ramas aku. Kerah-kerah ning siri kanang sedergan. Sekarang aku males ada.
Muatung sadani wong manusia. Hidup paripurna ikan kesucian ini. Ya Allah. Papung puput. Angop titiangan dan ratu. Sampun puput pasucian ini rikan nangsih. Wah, tekeng liak persamun tunuk. Tinuto lawan sire yang enggo pisran. Angge sayu akaratu. Rencang sami sunu. Wah, tekeng wong Sumedang. Ayo lali. Marawirawi. Emeh. Punapi ya ratu. Dados sangsa gangsag. Ngale dewasa kapah-kapah. Punapi ini kau. Ngigal lah cepok di nataran setrene bohang sagangsak. Bah, kentan saken palunggo haratu. Dados solari setra bukan to sangsa gangsag. Kada lapon biasa mayudo. Deng orang gitu. Udah ya dong orang pengliang tumpang solas. Bade belego dawo. Bisa kalah aja liak colek-colek tai belek kang tawah. Dados kentan nah. Apa mau wenang kita doang? Napi mawinan. Sangkane nginuting beberatan pengliakan ya. Maro melajah pang bakat pepelajane kengken jetu. Ada ngurin mau berata ngelarang berata. Ada ngurin mau puasa ngelarang puasa. Yen mimi bohah. Saki wenang. Ampun na kentan geden bayun palunggo sesuna. Nawang saki wenang ya. Napi artene? Apa ada turang kedo runas mana. Ya. Jantos semua ratu. Dados permangkin metiosen ton titiang katawadanan palunggo. Yen nirgamai yang titiang. Sekadi tunjong kirangan toyo kayun palunggo harap. Mindap titiang wentan diwang atur ngayang. Napi pun napi. Lurus-lurus sabahan titiang pawacanaran. Apa sekal. Watek walana dia pusir tuanmu kayak mangke paluar ya. Kade rasa sungsut kayun palung sesut. Nampe kali juga yaya teki rikanang palase. Wentan mangken jagat kali ugo rikiring palase. Buta kali rumasuk keringango sarira. Ainggih sayu akeh ratu. Mangken buta kala sayang ngerangsuk. Kali ngepertak jana. Saleng kaya pertak jano. Sang nateng Prabu Palasa tinut ring Semarawisaya. Ipun sang Prabu ring Melasa tinut kering Semaro. Ane madan Prabu Sidijaya. Prabu Sidijaya. Ngelah kuranang cegek. Medue rares rabilis ayu kentan. Kali ngekel ngurus senggumi. Kapurian kedatuannya dan keurus diri dia. Saleng ipun ngurus gumi. Kadi rasa ngurus kuran ipun dan ngidang. Lali ring sepat siku-siku. Dreste kuna dreste aga. Lali rares tekening sepat siku-siku. Napi sesana dados manusia
sesanan ada jadma lali pun. Antinut rikanang tatua susila upacara ning buana. Nentan tinu dari sekening tatua sila upacara kan tan. Kita perah Prabu di Pelasa. Kentan sampun Cina jagat kali yoga ratu penapian mangkin. Yan watekeng wadwa aduwe dosa siki dosanya. Napi punika? Pelih yo nyalah neng aweg anebo kekaryaan oleh Sang Prabu. Besik kan yang lah pelih. Yan Sang Prabu singsal rencana resana. Siki singsal sangkaning Sang Prabu manusia. Adruwe tri permana cangkange desire Sang Prabu. Hangge sayuake ratu. Apen ipun Sang Prabu? Ipun nak talan manusia, talan jatma. Yogia. Maduwe tri pramana. Ping kalih dosanya. Kalih dosana. Dosa sangkaning pemadagang Sang Prabu. Sami dosani panyak sida Sang Prabu wehaken. Onyang dosan panyake Sang Prabu ngelah pelih de. Kewala kini kali ke kita mapan bumi rikanang palasa aku maka agam-agaman ya. Hangge sani mangke napi kayon palunggo sasuona. Mangke aku bepraya mintonakan rikanang manusia rikanang palasa. Mangken palunggo ratu jagi minto nang jadmo ni kering palasa kentan. Moga sida mengingat mangata ngelarakan pancayannya sakluwirnian tatua susila upacara. Ngantan nang ipon yai manusia pangingat mayatnya. Yogia. Mangke ingsun bepraya wos asuci laksana. Bepraya anglarakan pamurtian ikra maka saktining sire sang yang joti serana. Yening kadiasa pun iketel pawacanan palunggo ratu durus sarat. Kita kali ke maya. Titiang. Kita paweh wala lugraka lawan aku meneh. Para masuk sematuran titiang ratu. Boleh talah titiang retes-retes sana. Enak ton mangke sirek. Sang yang joti serana biprayo anglarakan murti akan sarire. Ainggih durus sarat. Om Durga Murti Sariram Dewa Uma Dewi Saraswati Gangga Gauri Prayaksyamam Durga Dewi Namo Nama Santa Rupamu Baksyamam Sri Dewi Sarira Dewi Sarwa Jagat Sudat Makam Sarwa Dewi di sana Sri Muncalakan saling aji panglepasan. Untian geger
kaluh. Sawit nian ri pamurtian nira. Oh siriyang-yang jodi serana narotana sing saleh. Pariwara kewal sigero pokita. Yah Dewa Ratu, duros medal palungguh betar. Sigero pokita. Uri ongon pekaken sebab ramtan sira kibunda. Sampun saya gede tiang Ratu. Ontian Untian nama bang marikana pada raja. Katin kanang jagat raya. Sayu waktu rom jagat Ratu. Risap medal palungguh betar. Budak. Oh, kekencanganku sedaya. Oh, teking budi. Kalau kalian jangan kayangan ini. Merangkir. Orang tening seribunda. Aja nunaning pariada.
jalan sirah Tuhan. Risa pemedal palunggoh betar. Sayuak tiango pangop di tiangan tanah ratu. Kabinau palunggoh sasuna. Kewala rengenakan. Ya Tuhan wakilan sirah bote. Oriwus mamutia temat-temat durga luar kai mangki. Di tiang sampun saya garatu jagi nang penyumun dal palucanan palunggoh sasuna. Optinian ni remang kabibraya. Ia tepaweh winugerah melawan kita anak. Lama kakena tini kasidan ada. Memurti. Ya temat-temahan kali kemayo boyo kita. Ainggih durus palunggoh sasunan. Sampun sayaga di tiang ratu. Kewaliat niat begitu. Ungalak ni kanang payu sabda depan konang jeranan. Singgih di tiang wantah. Ayo tansah ngomong jelakan kanang kawi sesat betul. Pramasuk sematoran di tiang sasunan. Sueca palunggoh sasunan micayang di tiang kesediaan. Pasuecan palunggoh sasunan. Ring siwa duaran di tiang genahang di tiang ratu. Ori waranku begitu. Singgih di tiang. Ori usir tuante. Bawa kanang widu gerah. Mangke. Gaglarakan kanang kawi sesan. Matemakan kanang kali kemaya. Ori usamangkade. Odia. Wateking balu rencangku sedaya. Dumujukan kunang palasa diraja. Pintona kenu ri kekanan ngarsingeng ya kiri. Singgih bangyang di tiang nage yang kayun palunggoh haratu. Sane mangkin terus malunggoh haratu. Bangyang di tiang panyeruan duen. Tuh, ya sisio sayang, sisio anal boyo gitu. Mungkin ada. Oh, siru untuk bibraya. Alungo, maruan kanang kayangan. Sigru boyo gitu. Ainggih durus haratu.
Yah Dewa Ratu. Mapan kedorosi desasuna. Paling melahir dewek jani lakar meseh ropo. Jadi kali kemain. Riko. Watekin sisianku bersama. Rakit! Maik! Maik! Kam. Hut! Watekin sisianku bersama. Ini meme teman. Engken. Ya. Nah. Yen gitu edengan. Edengan kau bisa sanyang nih ya. Amah. Raja ni sing dadi angon bener tuh. Hah? Tadi angkon apa? Mau munyi? Jawab! Gitu nah. Lah. Edengan tahu sesanya ini ya.
pangkini, Bu. Hah? Mohon hati apa, Bu? Edengan. Wah, tekan sisian kebersamu. Mungkin inilah. Wah, penyahan. Wah. Pangkini, Bu. Tekan sisianku bersama. Maafkan mengarani budak sergal.
akan lihat bersama. Lihat petak, lihat uang, lihat kinar, lihat tirang uang, lihat macam warna bersama. Baik. Enak peparang silangan. Nanti apa tak itu? Apa? Baik. Pagini.
Hanis ningalir ning ladang ulang unin mayat gajrak agak rawit luar cho thakeng tawang banyu medar pengelayang kade kung apa belai kitu labok menek sencul gondong sambung no mabah kumalu kutu cengengan tawangan wah semut dirang anak-anak sapi kabobongan nyebrang kali Bengawan Solo kakol gondang jalak sumude demon uku ulu gondang ipun wong suryo oyo Yet. Liang pai depan ni dewek lamunan jan ide. Apa ning awenang? Ada nelantas si dewek nyerah ke uriki. Ring jagat bolas hopureu. Yan raos ang buat keluwehan jagat. Weh. Kemiat langan ikang negara. Hade subo awerio. Hindra buano nurun. Ha? Kita
yen kemelahang jagat di pola sepura. Ngiring lantas mino kadi murdaning jagat iki. Sugeng. Ido mah posengan. Ido sang Prabu Sidijaya. Yang rau sang buat kuluwehan itu deh. Weh. Kuno mantesang dasorata. Wario reng wedo pak tireng dewotan malupeng pitera punya. Tuh yang keluwehan itu ngamol jagat. Itu wikan reng sejeroning sastra. Kan eleng itu ngat orang sembah bakti reng itu Sang Hyang Witiwasa. Urana sidang medue pinaka permaisuri sugeng sane mepesengan dia budak harum kelistuan Yuan itu ni, hei, kengken jo carau, semarau kelawan yang semarau latih gitu nyet, iya dir kemayang ide wek. Kurang, sirak. Yang kita tek demen hati nyat pada dini. Kewala ruwo pinedo di gumi mulo sing dadi pasahan. Ada liang, ada sebut. Ada pedang. Ada masih lemah. Sebutane, bo. Walah adi buka ketut kar thalau. Ijo kade lakon ya tu. Dut. 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 Chang beli. Siregang. Nah, adeng beli dan ulung. Mai tut mai. Pangato ajak beli ngordo dini. Ada mania. Yang awal utamaning dadi manusia di mercepada kengke dia ya cendalo dowi bila lekat di gumi ni cendala tu sat makaning cacat gitu. Man. Lu tuan li tinggal jangan malu nih. Wah, lang ada. Tu mulung reng ngawang nganyok. Ya dia cendala orang. Tidak nulung dewek pedidi uleng kang sengsaran bumi ni apa ni angon nulungan.
nanging gegodane rime Kadang di jalan kegoda rimet orang yang on batulo. Nak gegodane liu ini hidup di Mojokerto dan di manusia. Oh, kegoda liu di bercoba hidup dari manusia. Cara jani jadi lawasan. Kayak gitu jani. Nih, nak sabah ke sing idang bener agak ngelit. Kayak gitu. Sabah ke sing idang bener. Hujan aneh marau. Sing idang agak ngelit nih saat makan kegoda. Aneh ngodo mungkin bagah ke manusia ngelarang tamaning jani ngelarang yanyo. Bagah ke pesen manusia gitu jadi desan yang gitu. Gong yasa gong godo kita orang sango sih kata. Karena manusia jadi apa ngidang menenung ngidang mau margo di Mojokerto apa seng. Cara jani nung ngidang margo artinya bagah ya manusia. Bagah ya manusia. Nih saat maka contoh kengken tawang. Contoh kayak gitu. Artinya ngidang gunoi rangga mau tulung teken dewek rangga pedidi dari manusia. Ha. Apa mawenan? Apa ngawena? Nah, ngelaki manusia aneh madan hidup. Hidup madan pemikiran. Ngidang ya mau pemindah nawang ya necen aneh benak necen aneh sing patut. Oh benar. Oh tuh aneh ngawinan manusia ngidang mau pitulung teken dewek ya pedidi. Tuh ngawin idang betulong sih kata. Oh, cara jani kena yang penting ngayah tulus. Iya, cang leng lan itu banganya dulu cengken sih. Nunas parus. Hah? Ngayah tulus nunas parus yang diaston belus nak tawang beli konen manus. Ah. Pai doang ki. Ah, paro ngayah gitu. Ulian hujan gitu. Banyak us kata. Ah, bang us gitu. Benyap yang bosot ngaya. Man, Kebos. adik kebos. Mon gelam lah, saya kebos. Ada nak gelap Oh, pikir naik oh, segar pikir malu. Nah. Ampan sang jani bengidang atau raya segar bo. Peng telu cang ayah di ni. Pengkelu. Bukan peng telu jalan. Apa kan beli ngaya? Hah? Ngaya apa kan beli pengkelu? Baras gede. Paras gede. Hujan. Hujan. Hau. Ben. Jangir. Hujan. Hujan. Beli mula beli. Ada ya? Jangan tadi wantel lu asang hujan gitu. Dugas ke pura hujan lagi kan sih. Oh, gitu. Ya, putawa ki. Omong jani. Oh jadi ben hujan. Damu kata. Damu kata. Sayang belikan betaro ini. Artinya ne simbol kesuburan tawang ki. Simbol kesuburan. Mapan aneh idangnya tuang bapak kasih kelawan yang ibu pertiwi apa? Aku nih. Ini hujan. Serem satuan nih. Yang saya ada hujan do kapan dia ente ne tumbuh. Oh, ulian hujan. Ha? Artinya hujan nih. Aneh ngupo piro mau kejang. Jaga gitu. Ada bensin na ibu-ibu aja bapak-bapak ne. Engen. Yang banyak kesuburan pasti hujan kayak. Tadi. Iya, coba ada yang cik orang hujan. 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 Tuh Oh hujan dah. Kalau simbol kesuburan tawang cik beli tu. Tawang cik tu. Nah, apa orang lu orang Oh belum sudah le bungut teh. kedija kena encang marah. Sugih kalawan ding lacur. Dia suang kegodan nirime. Ha? Jadi ason kegodaan dari bed. Laro kelawan ing sugengnya. Dua kan Sot? Dua kan? Laro jelek. Ketawaning sugih berbanding terbalik nih. Nebo. Nih kegodaan nih. Ini kegodaan paling keras di manusia. Wah, ada wadah tu. Nanging mayo ruapanipun Kalau sing tepuk anu nih. Baik. pasti bocor cangur angsal gitu. Main dek igal. Ikan tuh. Momom batas itu jangan. Nasi keker. So igal lah jangan kita Kita kalang lingga gitu jadi sing angot kalangunya. Nah, lah bukan kajau. Kedot kartanแล้ว
Bagus rakyat beli. Lahan tot, lahan tot, lahan. Lahan. Kan kamera. Terus, lari, Ci, lari. Oh, nak beli naik. Cang mesti. Terus, on. Nah. Ingok. Ada gelang gal malu kemudian. Ngekeh, gal Ci, ngekeh. Lah ke anji lah. Hah? Lah ke anji pesing. Bedek. Hah? Bedek. Dek lah ke ale. Aing ben bedek angkean tang. Ben bedek ang ke anji nah. Aduh. Lah ada yang malu dini. Hah? Ada kan. Dia ada yang dengar perjalanan dia. Cang boling tuni ada yang nih. Ponyang mau pajang cang belos dini kan. Ah. Oh nang no. Dia ada. Oh banyak ngigiseng nih banyak. Ya di Aston hujan. Ya di Aston hujan. Nu apa? Semangat. Banyak makejang. Man. Utamanya di Peliata. Nyak siang, oh. Benar. Aci punya lonarang ya di Aston Sabah. Man. Ada nenya nu melingis beten ya di Aston mau pajangan. Ada nyengkeng lima nih. Ada di Bedor masih memon. Man nak pang pada medum mang. Hah? Ada ni boleh sukses. Oh, hijau ni. Orang alih hangat pada. Pah. Alih hangat cocok. Pang tawang beli. Yang tahu. Nene maro liwat ni mengajak hujan ni malas kan. Ada bisa kata. Seng panu penerang ni bungkong ni kuang. Kono kengalahan anu. Nyan. Kuangan Kuangan, bungkong nah. Sing idang dah Oh, dentok lebih banyak nengat tawang ni. Suai cor je ni. Suai cor. Penasar wijil ni petawang gelam-gelam. Ngat tengau. Beli kan jagelam. Ni segar-segar bayu ni hujan tengau. Betul. Cang aja beli gelam-gelaman sing cang. Jod. Ai. Jag senap pasang beli noleh higal citot. Kengken ni kengken. Igal apa igal cimarat tau. Kengken. Igal apa ni yang cimarat tau. Ih. Kau gumin peliat ni cing aboy igal kakek tau. Pah. Man carahan beli kengken. Jag cara ngejok lindung igal citau. Ye. Pelet beli. Igal cang nak saya ngejok lindung. Man. Igal cang ngejok siap. Apa tau? Oh, tuh. Cien madang tanang, cien madang tangkap, cien madang tangkap sekenal mencang ngeramai igal citau. Artinya ilmu beli nu cenik. Ada bisa benci orang itu. Hah. Saya kenapa beli narko kengken pakam igal cang eh? Ulian igal ci gabang mesti kenal bencang Saya nepuk. mulian igal cang gabak. Len cara cang pundau, oh, plak, Ah. agam, Hmm. plak, oleh, Oh. won. Ai. Ada pes apa seng nih? Oh. Ah. Yang ada pes cuma yang seng Ben bener. ben meneh oh. Tadi Ngansal tak pak, plak. Wang ci tu. apa? Tu madan igal tahunya gerap. Pleh tu. Nih beli nih bangkal beli yang paham pakam. Man kayak tu. Cang ya nih ngurin. Nah, ikan cara ci. Nak irago di Bali nih nang Ah. apa gue irago nak igal muani. Igal muani saja. Ada pakam. Ada pakam. Yang istri nak len ngelah pakam. Benar. Istri. Oh. Yang cara beli marah nak nu pelek agam. Ikan tu. Nyanyi kan beli benawang kan kuda bates. Plak, kena agam muani. Ah, tuh. Belikan plak, mana? Seng ngunyuk malu li bates malu. Nah. Plak. Nengilu tengah sang bersuluk cik. Pilak jang dot.
Mulang nek kene malu ne madan tapak sirang pada. Ne mana dapat sirang wadau? Sing ne Oh, nah. ne satu. Satu. Dua. Tiga. Ne bune merepat. Bau. Jani paling si malu belajar na pakam anak wani. Ha? Pakam baris. Pakam baris. Ha, 5 baris 5 baris kene. Sing tu baris berbaris. Oh. Ada. Iya 5 baris kene. Ne beli olahraga malu jani pas segar mana. 5 batis bau. Jadi 5 sejajar. Sejajar. Bau. Batis yo. Nah. Bau. Madan agam tengah. Agam tengah. 5 sejajar. Batis sejajar. Bau. Ngot na bendek nae. Ngot bau. Ne madan pakam baris. Baris. Panguning ida dane sareng sami ne. Nah. Bau. Ne jani ben ada pakam wanian eleanan. Kene dok. Jani ada pakam jauh. Jauh Ian pakam jauh. Kene dok. Tuan 5 bendek. Dini. Boleh Bes lewat. Bendek. Tuan. Tuan. Bau. Jadi ngejar 5 Bau. Tuh madan pakam jauh. Ne jauh ne. Jauh ne. Jadi ben ada pakam ne kene. Kalau 5 ne tengawan mau gemalan. Pemalang. Mesti jadi grogeh. Apa itu? Apa tu? Pakam randau. Oh gitu. Oh ngabo anu ne. Ngabo kepat. Apa kepat awak kijak. Ngabo anu tu bendera tu. Bendera. Ngabo bendera. Nah bendera. Tuh. Tuh melan 5 ne. Bau. Kan bau ne. Bau. 5 mau gemal bisa. Lo. Pakam apa? Oh orang tau. Pakam randau. Ne jadi 2 5 pengamalan. Ne. Tadi yang bisa. Yang se. Pakam munying. Apa? Pakam munying. Munying nak ada pakam Wah. Ciseng lawang sini. Ya. Jangan internasional ni tawang macam-macam. Wah, pelih jangan bang pakam si yo na janin. Main-main cijak. Nah, marana beli ke internasional lo nying li. Tut. Hei, Ingat ci. ingkian. Ada le lantas si rago di jauh. Nah, Ha? di jauh ragon. Ada le lantas si rago dini di jagat pola sepuro. Pola sepuro beli kelawang cang dah diparakan. Nah, boleh ci iwaseng malu jagat ha. Idai ci kaliang saya jagat ne. Jalan ci saya ne. Di jauh sengman saya. Seman saya ci. Sengman saya. Ngireng lantas ngirago dini mau marah kan. Man, Ngiring mino kadi murdaning jagat ha. Nyen. bro pangdan keni cakara wibawa. Benar. Ngiring kawan tenan idau. Ayo. Adi lingak idau sang Prabu. Oh, Sidi Jaya. Sidi Sakti. Jaya. Kuat. Arti Sidi Jaya, sakti dan kuat. Kita dah setuju Allah sendiri artinya. Mantap. Nah, begitu. Begitu? Hah? Man? Jani paling melasing itu. Udiang irago ngomel-mel ini aja dah dua. Sesotan irago dah diparakan kengkian. Kita diparakan. Lan tangkilang mino kadi linggih idau. Menawi wentan rujuk. Benar. Dikeriang. Oh inggih mamitang lugro. Titiang aratu. Urus mapaung aratu. Maka duaning titiang. Sarang atin titiang sampun nyando sedih. Sapa menjelan palung aratu. Siaga pali cerakan ning ulun kitema ke ruang siki. Hoinggih titiang. Ya tadi geles. Wamijel puasira Prabu kaneng pelasepura. Len mula dot. Risa pomodali daw. Kadi rasa musurya galang bumi neto. Luar wangso padarat. Tumibeng watu remak apa sah. Aduh. Ha? Maro ninga hanggan. Man. Raos idol eh. Tes kupeng tes. Buat keluih kan kawan tenan itu. Kajau. Lurus medal.
So, ngelarang ane ke bos anak ane luweh sang sujana. Jano suluweh jano kawan tenan. Tanah, urus sebamu Urus cendana Kengkeng je cara kayu cenano ne hidup pinako nato. Kiken cenano. Buang ne ngalup mi. Natan paking Sang Hyang Semara cumedang Aduh. gitu nyen kadi kawin tenan itu. Luwer sekadi sangyang semarau dan donen sekedar. lah kieu cerakanku kita maker. Haye titiang ada tu. Ayo kita mah ngedok angetut di lampah gaten ulang kayu mah. Paman. Do nyen paman ngejoh ngiring mino kadi lampah gelah he paman. Tuh kapan titiang doh kireng kadi kawin tenan palungok cokore rado. Buruan nama saya pun di puten penyan kayu na thot. Ho nyen nanti pemimpin Itu nirgamu. Pangidang ngetes lagi panjang. Di kalang kada kau buang ni madan pakai wok. Adi taruh ke apa dan taruh bingin. Bingin ya. Gede. Ngidang ngerti senjagat gitu masih ada di beten-beten. Saja. Saya pun bekerja. Nah. Akem cerakanku kita maker. Titiang. Ya karatu. Ayo kita tunaning pariat. Paman. Do nyen paman tuno pariat no ngiring mino kadi lampah gelah men kengken. Titiang sampun sayagau aratu durus mangke. Yanto ning samangkan lah kenak tur lampah king ulun bipraya lumaku. Titiang iring jani. Iring sih. Nah. Durus. Warna kanet dua pangeran balang wangi lawan ya papa urus sholat tu. Sawa kasta kuda watawan. Iring. Wah, lah kieu cerak kepunten. oh inggih titia. Pepareng kalangan. Warna kanet dua pangeran lawan bakti enak pade ada dali kalangan Suselan kok meloku. Demorat tuh. Dunia di bawah kita tuh.
Lah nampok tuh nampok kan. Ngelis. Oh inggih. Bujang oh. Atur. Beli tugas atur. Oh inggih karatu mamitang lu titiang karatu. Modal ratu semong hati mangkin menawi. Wenten tel pawocanan palungur ratu durus. Urus sang ratu. Mang donesida. Titiang pinak keparakan. Nampu nyuntel pawocanan palungur ratu. Ceraka. Nggih, Titiang. Tanan ruwo terikan kagino pitu risade kala sampun ngadeg yaya teko make nadeg mari kanang pelasepure Paman, Man. paman, parakan lah. Sing jada dua telu benak saja to buka atur paman. Saja. Disampune gelas jani subo madag nato dini di polaso. Purau. Inggih sapunapi. antiane boh ki kunang jagat sarwo tinanur asing mupu mekabehan ceraka Do masih kuentan ng jagat dini Cingkean to. di Polaso Purau. Man. Asing ngapo jo celak ang hidup. Apa je cilak hidup? Kito subur dini rawangji. Gemah ripah loh jinawi. Ah, Kejang banyak. Kejang. Jak deman. teman kami asli rasa. saja. kabeh deniro lawan watekin para perepatih para samu manca warna kang ginelar dening para wateki kanang perepatih kabeh Do masih Man. di sampun palungo ratu minokad menadi madak nato Nato. dini sing kabeh kantong para patih. Para patik. Mokejang para manco kabeh linggih hidaw. Mekejang kadiraso panyake nyakopeng tangan ngaturan bakti. Papan kengken. Mapan. Ida asih tekening banyak. Banyak. Banyak ke subakti linggih hidaw. tumut kedampengan dening sira seterinku dia puspa karum tanan wadeh Nih, Bok. Ini ben. Nih, nyangat-nyangat terledang. Tumpuk. Teman Man gitu. gitu. Malih hidaw. Man. Merapian landasan. Oh, alaki rabi. Dua istri. Nah, Apa? listu ayu. Semara ratih rawang cang begitu mana mas. Ada naik beli jak. Kenapa itu? Cerake Kenapa itu? Kengkeng beli. Alon atuh pi kayu. Lawat, nung wewek. Menawi di tiang, sarang ade di tiang wenten iwang ireng palunguh ratu jak dados tios. Birang dino lawas yaya teke sampun sideh alaki rabi lawan sira sederinku. Paman. Ya namondo teh supo mekelone gelah ane madan alaki rabi sing itu. Sapunapiran. Dadio kayang mangkene ten ngebasi kanang putero cerake. Yang sumsut kayo nito. Cang masih sepot. Apa nak ne dadi madag naco. Oh, Ngewen tenan putera wadah tuh. utama. Tuh wale utama masih. Menawa tanane widi biperayo sekelawan ngulun. Ampun kendan. Ya namondo teh ratu ngelarang yatnya sampun nang bos kendan. Iki wantah kegodaan wasta. Kewalo cerake Rabi, lama kanonatan mepanjang pepakem. maksud. Antian rumaksa rindu yayate kelawan sira yayiku. Ayen banyak gitu kan teman nanti. No. Teto sungsut tengok ampunang niko sungsut iki. Sane wentan makin dua istri kan dan. Liang jadi. Ah,
Kembangin rejasa. Ampun ledang, ayo Ayo. Rago tadi Parak mulung iri saja. Nak sing nadi rago. Sing nadi. Cara orang coba radot. Man, Nak gak ngoda lah dan cukup tuh. Aige yang kentan makin urus orang tuh. Aige. Abdian ningsun biperayo kagen duwi rasa lawan siri ayeun. Nih, itu bakal agak duwi rasa matemu sih kan. nih sumo. Reng dua komisi. Raka yang mangkana enak pada Aige pemana. terus lah. Wangiang Biperayo katemu lawan sira yayi kumari kanang Taman Sari. bakal bertemu di itu ke Taman Sari. Taman. Jujur ke taman. Iya. Bagian Munafi. Tumut di lampah kingsen. Mapan sampun sandi kalau kang kenaran. Oh, ingat Kang Dot, papan bos sandi kalau Man, yatno cimasi. oh, harus hati-hati. Oh, pangsing peleh tina ka. Nah, Dewalo ceraka. Nggih. Ayo kita aja wer. Tanda dos aja mero gitu. Umat. Lama kano Nathan kasep enak pada lumaris. Kang Ireng. Lampah. Nggih, nah. Taman hijau, taman kacau. Kira Waduh, kepedaman kanjau dong. nganeng Taman Sari. Kau Ya, Ceraka. Dot itu cidot. Hah? Itu cidot. Weh, cang dini. Ye, Ih, cicak. Ngano sekaren ada kembangan. Oh, ada kembang kuning, ada kembang barak, ada bah. hamin satu dekorasi dong lah toh. Bah. Tumut ya kisah pada. Oh, kejang. Kubu-kubu dah. Oh, gitu nyen deman. Kejang tuh. Aden buron-buron. Ceraka? Jang. Pomo kita ruruk siro yayiku. Oh, makanya dia. Pendak akan puas siro. Jendan. Yogya. Makanya belum ratu. Ingsun biprayok ngantek akan nomari kanang soring taru. Inggih, Bang Yang, Yang Titiang. lurus satu melinggih rikau. Pada siaga kalangan. Inggih. Agli. Urus Lurus, alon-alon. lurus. Baking Ah, rikau melinggih, rikau melinggih. Ah. Apa tuh deng deh. Ini rakong lah tugas. Man, Adalah dua gong istri. wah, jak mau tugas barak nak mula Nah, gitu. Takil lagi. ya, jadi- Udah dua gong. Nang ci nangke lang minap da dua gong nu oleh bunga minap leh. Hah, nek kedasnya malu nyap. Ruduk, udah dua gong berat kasus. Ini bekal mulai nih. Aduh. Cang nangkil jadi. Tahu mencicak cang omar tugas jadi cing lah tugas. Gong, eh. Nah. Aratu dua gong istri. Titiang parekan maka kalih sampun napa iri kiring Taman Sari durus medal aratu dua gong. Oh. Jo mirip dua gong istri deh. Dut, Oh, pok ji dua istri. ingkian tepuk kene entik nih waduh. Sing depuk mau jelawat tang deh. Apa tuh ngeneh beli? Wih, maklelapan. Mirip deh dua gong istri deh. Oh, maklelap beli. Mana? Oh sanjo, dot sanjo. Marau. Kak, sih gitu. Uli joh subo. Mucik. Dewa ratu tuh. Yang padau kadilinggih kita dua Tes gong sang kuping, padau. tes kuping. Linggih kita dua gong istri jak padau ngedes. Yo. Nih mulo. Angracapi wawu anut waya
durus medal ratu, ratu Urus ratu. Luer puspa kembang Cekal gono layu don. buat mengadakan. Ingok sadon ayo. Sang yang ratih tumedong. Iya nirga mayang beli sing eta kengken wer sekadi sang yang ratih nedon ning dijaga nedon dijaga. Jonya nih kamu. Dik karan. aduh kita balik serahkan ke makar Tiang. Yang? Rekan ratu. ayo kita mang aduh ngetut ri lampah ingsun Do paman Jo ngiring kadi pemargian gelah ya paman. Odok kapan di tiang doh iring minda kadi balungo ratu. Sampun saya do di tiang. sang ning rimang Lang ngiring. Nen. Beliau dan unyong beruk. Yang wancan rok. madane rampeng membat asta nyelu Gelis tuayuan itu nepeh. Sing ada nyamen pada. Nyening idahang nyampe pada. aduh kita balik serahkan ke makar Anggih di tiang parekan pelungu ratu sarang kali. Dut. ayo kita tunaning pariat ingsun bipraya lumaras Duk kapan tu di tiang tuno pariano sarang aden di tiang. Pato. Iring minda kadi pelungu ratu. Lurus makin ratu. Iring. Nah. Iset. jelajah kode Man saja. Iring. Tawa kalek sampon ayas mijel siro sridra pate. Tur padahal Aratu tuaku misteri kadi kawin tengah peluh di tiang kau sarengen belin di tiang tangkel mangken rengajang ratu duaning pina kedutaan ida sang Prabu mang dene menak kadi kawin tenan ratu presida raris masa 2 jam. masa 2 jam
Sedurung punika menawi wendan runtuh pawecana durus tibaan titiang ratu. Duh, kita paling cerakan kumakaru. Inggih ditiang padakan palunguh ratu sampun api. Lain nak rengoyakan nawa caring son kayo. Kemapanakan hanaruot rekang kaginur pitu. Man, melang yang jani pedingeng hang bos kelah ke paman. Nggih, sampun ratu. Mapan gaji tetua sing son kayo. Ledang, jauh ingat dong. Kade kayon nido duangong istri tepang mangken ten kentan. Lah pisan ning ngawin ning dados ditiang uning ka kendan dak. Mapan ingsun hanemari kanang plaza pura. Kawen tenan palunguh ratu monadi Stren nido Sri Dawagung do Sang Prabu. ngireng dini Di mau nabda bang jagat di Polasa. Apa benar? Ingsun pinakas senira sira serinar. Kan aja. Sing ada pelek. Tuh mulo lekai demang. Nene utama sing nggih punapura. Walau mapan ingsun lamun tanah temusih dening sirekat. Tuh yang ngawe nang sungsut kayon dan wagong istri tot. Patuh. Sama sem kasus Oh, kalau sing bertemu. Iya dah. Mana merabian nak mula ke dia. Kalau sing ketemu nak bayu kangen sekedo. Mangke apian ingsun. Lain nak temusih dening Nah. sirekat. Ki sampun dia. Pas mulo bunga di atas meja. Pas. Pas. Do wagong Di dosang nato. do sang nato. Ayonan. Ayo nang bertemu. Do Ida wagong istri, makayo masih ketemu. Bo, Semaro kelawan latih. Ayo, Tunggal, Ya walau mangkano juga mengatakno dening sira kakanku. Didini natan lupa maring sesana natan lupa maring wadua muang tan lupa maring kayangan. Oh, masih Oh, do wagong pinako nato. naka nato. Eleng ereng ido sangyang widiwasa. Benar. Eleng kapening panjang. Ya, Eleng masih hidung larang sembah bakti sing itu bayarnya. nak Tut, kejang patut eling kan. Ayo. Sing tadi kutang. tadi kudang. Yan toning mangkano enak pada segera-segera jumujo. Mereka nang taman. Nah, Dijang ireng. yon kenton mangke urusan. Durus pemargi ya. Dijang ireng aratu. Lah enak ngetutri lampah. Inggih dijang ireng, durus. Mulang ireng. Ya jadi boy ireng. Ngopo jangok. Anom. Nah, Duh, Eh. kita paling cerahkan kumakan. Ya, Enak pada segera-segera Sampun. ngetutri lampah ingsun mangke. durus. ireng jadi ireng. Nggih, Pas. Mulang ireng li. Nah. Para hana Anteng prodesa rekawan ira. ireng kan Amon lawan pati Di sing kuat-kuat kan, Li. coba jadi nih. ya Para nak dua gong sang ada Iman. Hijau. sana orang di Sampun prabda mereka nang taman. di waktu itu Sampun rawuh niki. wak wawu nak Riki yang dos itu Riki.
Di punya beten kayu đó bạn đấy. Nyan kayu necen onya punyan kayu. Tuh, Ini. bocah paling masih. Jalan rapatik kagiat katon dilo. Wah, Wih. Aduh. Nah, Singengan ika tari manang semah sira rantaningan atur semah bakten tijang ring ratu wagom. lang katon den nira sira setelin kuwau perapi. Yai Mas Mirah ngadeg ingan nika Yai. Ada kadi, jangan sampun tau metimpuh Jauh, kene. jauh pecah. Pepareng ing kene alungguh kelawan sira kake Yai. Marang ngajak beli ini. Aw, seketot. Ini kadiang pun Ceraka. Eh, Antian tuku seteri subakti. Beri wawu sampun pian alungguh atemu wirasa. Dut. Anaken sira kakanya. Ya temangkana kahanan. Istri utama. Ramadan istri yang utama. Ciri yang utama Berbakti kepada suami. mararao. Ampun Mararao. nakean ringgih tidak dua gong Saja. seketot. Ceraka. Nggih. Katon ya tepua sira yan mingkene luar kelas tu ayo. Ulap tijang. Aduh. Nah, awan jangan kira ulap. Ah. Awan jangan kira Nah ulap. jani sing munah ulap po jani malun. Napi ya. Yai. singe kakak Mapan melamu sira kakenatan atemu lawan kingan nika. Adi aden beli ane jegek mapan meglo beli sing ketemu aja adi. Aduh, tuh. Satu walu ya sang yang semara angerinduaken sira sang yang ratu. Ini kamu yang beli. Ah. Tadi linggih sang yang Semarang. Baro jak bong Rindu. jak bong ebak sang yang semaro ne. Sak sang yang akase kelawaning sang yang pertiwi Ah. natan side kepasakan cerah. Cara orang munyi maro apa ning idanya tua. Apa? Hujan. Hujan. Aduh kan beli. Mungkin kayu kalau mau berapa? Kadi Mas Mirah sang luwer saseng. Cang neng wang gelut cang eh. Hah? Cang neng wang gelut cang eh. Ini gelut. Adi nak jegek adi. Nyunar galak. Kenyam adi ne. Kengken cara bulan yang beli. Jak nyunar galang jak Ya. ya. Oh. Song ning lati galugeng. Sok latih. Apa tuh? Apa dong? Nah, cah senawang, cang. Padah. Untune nyeri danteng. Nawang ci jadi dangdau. Engken nyari dantau. Manis tuh lurus. Lurus. Ah. Untun nidau. Ah. Kenyumne madu jurang. Asal go. Untung lurus. Ah. Kenyum jak kengken je manis. Cara ngemu madu. Cara ngemu madu. Ah. Romane dem sama. Rambut deh. Kengken rambut idau na beli. Jak peh cara motong belayak leo. Ngawe kalengan sang angaksi. Ini sing kelangan. Peh saja dong. Ngaksi tuh. Yai, singe kakak yan mingkene luwer kalisto wayuani rumakso natan sidenaken sira kake yai. Jadi, yan monet teh jegek kadi ne. Kadi rasa jak 100 bang anak loh beli jak singa. Wah. Enak tulusaken sekresnan mulawan sira kake yai. Cang nyangan ne. Cang-cangah cucok kan magelocan ini na beli. Nah kudiang man. Oh, nasa pada. Aduh. Ningulon saing kewala ayo oi kene enang majeng marikanang Benar
Diki nak Dua gong dan belum. lulus sensor Jok ngai kan tu buat di taman tu. banyak akhir nu na Tanda dos Ceraka. outdoor. Tanda dos outdoor. Menawa sanksi sirayayiku Jadi waktu. Kako tananawane maka natening jagat tananawane. Belas sepuro kang kinaran. Antian tanana sida mapidanda kako ya biasu yang sida sampun ngelaran asyik mari kanang tetaman. Dah di Sumandang saya beli pinako tato ini di jagat bola sepuluh sing tato ni badi ni ngetang danau. saya dah pelih nak kelulut asih. Kelulut asih Nak ada. asih segitu. Jak durus tu durus. Apa nama labe? Apa Ini jang mau balik Kang Wan. Gelap Ceraka, ngidam kalakan dah. Ngidam dia. Yogia. Tadi ngidam tu. Tiang nak kedat dengan tu. Kena cara ni. Jang awas jang. Sing ci cuma kamera foto ada dua gong. Ada naik. Ci kan bago ke Sudah Mas Mirat Amlang. Luera lah tulusaken tresnanmu Jang nyangkua ulung nage Kang Wang ni. maka Alon, Ada. Hai. Wah, mau ginang, ginang. Nah, jang cara Ginang, Dut, boy. Lihat, ulo semana orang itu. Oh, kuang merasa turun no. Ceraka Nggih. ngidam kalakan to Idam tiang tu, ngidam kalakan to tanda dos ngintip. ayo pepacuan Meh ratu, sing bang ngintip, Merasa turun. lama kanu natan kimut sira seterin Main, Dut, main. Nah. Ci ajak cang ni, ci ajak cang ni. aturu kita aturu Nah, tidur. Bubuk orang tu, bubuk orang tu. Nah, dia bubuk. jalan Ini oyong tu, jauh le buat. Yo, tu. Tidur. Tidur, aduh. Ngintip kau. Nah, tidur. Apa tu? Ayo padan ni lu kedat tu. Apa tu? Apa? Adik kedat padan. Apa? Oh, Oh. Kakak Dani ketemu. Dikit kok. lemah sahwat ni. Dua rono soalnya ni. Wat surong ni beli wat surong. Tapi tu. Dani ketemu. Berapa ni kira tu? Becek kan dah, becek tu mon. Ada. Aduh. Dua gong, becek ni kau. Kentan ni. Ada. Aduh. Kingkit Ya beli. kakak no ini. Bos kaliwat. Bos kaliwat dua rono ni. Mana bos kaliwat aneh. Weh. Dua gong. antiang wong istri jaler Weh. Pun apa tu niki? Kentan ni becek tu mon, becek ang. Cian Cuma mau ni raos. Dia kakak. Ada kakak. No ini. madiak ingson sampun arep lagi cikiat Dani ketemu. cikiat Kayu. Ya, ada. Beli. Selamat Indah dua gong istri. Ada. Halo. Ada. Cikiat! Menang. Menang. Tuh. Ulang beli barang. Matilar! Matilar! Menang. Ci dah yo, ci ulung, ci kalau selah. Kene unduk selamat Ya kita ayo amit. Aduh, Menang. ampun Riki menang Ratu. Becek. Dia nyelamatkan mangken. Gisang lu. Necang bagi siang. Paling ceraka Dani kakak. Can melinggih dumun melinggih ampun. Menang tu. Menang. Kengken dua gong ni. Cang apa malu dua gong istri beli. Menang tu. Weh, Dot, barang yang Dot. Tada beli. Weh. Dua gong menang becek tu mon. Ha. Halo beli.
Cang kang wang cang. Beceng numun kedan tuh kok. Yai. Beceng numun. Yai. Aduh. Orang endi yaiku mama. Wah, niko siro, niko raben. Dot. Yai. Yai mah. Bli, ulung cang bli. Budo dua gong. Dan Sakalau nih. Antian dadio kayo payan sukro rupane re. Adi cara payan cukrong nih mau haji dot. dan aduh. Yai. Dan. Ayo, Yai. Please, selamat cang. Aduh. Yai. Budoh. Cing ada anak tuh, cing ada anak. Sampai Budoh kita beli. Yai. Ada. Yai. Ada. Yai. Yai merene Yai. Ada. Merene Yai. Merene Yai. Merene. Tanya pelungor atuh. Dan niko. Yai. Aduh. Yai. Aduh. Merene Yai. Aduh. Yai. Yai. Aduh. Aduh. Yai. Itu ayu gitu Yai. Yai. Aduh. Wah. Aduh. Budoh kita beli. Aduh. Budoh. Jangan diuyang-uyang, jangan warna Yai. Jangan nih guys. Yai. Aduh. Yai. Budoh. Budoh. Beli. Selamat cang beli. Aduh. Yai. Wah. Yai dah dia makenang kita merene Yai. Dan. Aduh. Yai merene Yai. Dah dia mau udang kita kulit selam merene. Aduh. Tuh dua gong. Bangnya. Eling Dua gong banyak. Alon. Ireng endi Yai. Tarik prano ratu, tarik prano. Ampun dong kita aduh. Tarik prano. Niki jenang tiang pun benyah mana aduh niki. Melang jenang beli. Yai ireng endi kita Aduh. Yai. Ada. Yai. Weh, adik budok. Jangan. Ampun dong dua gong. Ampun. Yai. Adi budoh dot. Yai ku mas miraki nganir ke yantan sido atemu lawani nganiko. Aduh. Lasan pejah. Silakan ke Yai. Menang. Yai. Ampun. Ampun. Yai. Aduh, beli. Yai. Aduh, beli. Meh, padam idam beli. Aduh. Nenek beli. Cacang idang ninteng kalau nenek beli. Aduh. Akhir mau dua gong. Linge kindo di semanggian beli. Jadi lalu popinodanya. Linge. Karena akhirnya. Aduh, cang idang ninteng jangan nih. Apa ajang ini dua tong nenek. Đòi chối Tang ulen tang jukut kedang mutang ke tangke nyerot bedik limo
Wan saluk lek lika luloden wana ning ulu alit. Ngopok pak sopek pijar teng aku kupu. Kayak gitu. Apa bin dari agi bojok timbal. Loloden warna ning ulu alit ngumpuk pakso bekso pijar teng aku kupu. Iya, acung kacupang kacang ucujit kecabe kecar kecamah. Hujan balas mekade. Mekejang dah dibuang. Watangan mulih. Belakanyur pong gamal dek ben mulih. Matur suksema nona sebudangan untuk pendabur wene. Ring segegong gargite Nusantara. Suksema ngeh, ngajang nemun. Api ya wendan kang yang Mula kena niki mau pueng niki udang niki. Ungu sih. Tapi luar biasa yang ngomong di Gumi Ubud apapun bentuk seni kreativitas luar biasa. Nona sabuk tangan untuk sami niki hebat. Yakti neneme di tiang ngatur ayah meliriki pidana biasaan di tengah jalan. Jadi ditata apik niki karya ngepangumpih luar biasa. Kene karyo to megejarang do dijo ben ngalih penyor pangmone gedean nih. Yene angon tiang di jumah yang bisa tetap penyor puran dia. Tapi dini nak pangus karena apa genah hagang do. Genah hagang becik ditata dengan apik makin luar biasa. Sami medaging jerimpan, jerimpan misi pajang niki. Kentan yang luweh niki dah. Makal di tiang suksemo niki sampun ician gatur ayah. Galang gatur ayah riki suksemo pisan. Dalam ring para penonton maka sami suksemo sampun tetap setia riki nyarengan nonton minakadi kewendanan calon narang ruwe ini. Nggih suksemo pisan penglingsir alit-alit dalar niki dalar saking luar wendan hello sir. Hello, where are you from? Hah? India? Oh, namaste. Namaste. How long is stay in Bali? Oh, 1 year? Yeah, 1 year. 1 year. 1 to, yeah, 1 year. 1 year. 2. 1. Wait, Maklo, yes. Maklo. 1 year is very long time. Yeah, thank you very much. You like the, oh yes? Celenereng. Yeah, you like celenereng, yes. Yeah, celenereng is the dreme tradition in ballet. Nah sambil melajahnya nawang benar bisa. Yang diubut nama kene-kene balo, mau bahasa Inggris alo. Karena gumi bedaging ni madan petamu tuh. Yang jadi jumah dia nang alih nak tamu riki nak tamu teko karena napi budaya seni budaya tetap ajak diko ni penting. Benan je seni budaya Bali lah kayang teu bertamu sing mau kita ke Bali. Makanya di Bani di Ubud niki luar biasa seni budaya ni cara calon narang mungkin tetap ada nuansa ni luar biasa. Nuansa Hindu ni luung, nuansa Bali tetap niki ni becek.
Makanya benan je mulai sing ado nih kene patah cara calon narang benan je sing ado ane madan calon narang kayang tu mulai berkurang. Makanya bila perlu tiap bulan ada yang calon narang. Nih misal di puro niki manggen calon narang ben bulan tu dino ben calon narang ben ale tiang gitu tapi ayo dong. Yuk. Maksud yang ulang. Mudah-mudahan kayak yang niko dan sabar. Yang sabar bisa kan pernah bubung. Makanya gitu nyen awang angkali yang boy kene luang bon pergino mana angkali yang boy ada karyo gede ekonomi di Bali pasti berjalan dengan baik tapi mawin wenten dagang Banten wenten dagang ulat-ulatan wenten dagang tiing wenten dagang taring sami bergerak yang niko sami medaging ane lian kenapa bertrepesan dagang Banten man, dagang Banten beli taluh, dagang taluh man, dagang taluh ngelah siapa beli yo, ngelah siapa bo beli maman sentrat nih bo ke warung, nih warung bong lapis yung upah bonres bo man, adang topeng, ada nak meyatnya ben topeng ada, konyang berputar, kenten kehidupan rago di Bali luar biasa nih penglingsir rago, makanya rago di Bali ini penting jadi ken caraan menjaga persatuan, patuh cara tiang tuh. Jadi di tiang nyatuang iban tiang ada di jauh, ada di Gumi Palasau. Adan Gumi ke ingat di orang Palasau palas. Ngomong Gumi Palas cuma iya kan gen. Di Gumi dia apa jadi kita iya kan? Tonen ngitungan ane madan raja memuduh, raja memunyah, demen mecewean, menjadi pan madan raja kita pengen si banyak aja nih iya kan di beden. Desa curu desa meyakan Banyar curu Banyar meyakan neng aku paling benar tonennya di Banyar tonen di desa di rumah tangga meyakan kurang dengan mana loh aja muani meyakan ane muani itu tadi singo ne loh itu tadi macan meyakan yakti do cara diangkat cuma yang tiang untungnya tiang mengalah bu yang tiang jak kurang tiang mengalah tiang sediang bede mungkin kurang dia munyi ngadean tiang nengil benannya dan nak loh uyut do barang uyut karena rago pasti kalah, dua nggak bibek. Nih, dua uyut, beten uyut. Bensin yang tahu lawan lingap pengupu payo, apa sih mana? Ini rago dan moni ngalah, ngangkal ngejauh, bukan tidak berani, tapi bagaimana kita menjaga keharmonisan. Angkal ini kira yang runo nunas yang banget nih, benar ngalik kurang pilin, ngalik kurang, dia cara tiang, ngalik kurang dong ngalih galak-galak, nih kurang dia nak galak, tapi tiang benglah resep. Magal benan yang ngelak kurang galak-galak munyi ke gene elingan benan ye pulas kan ngerok ngang bibih ini kecuhung bengklu nih asal niko mencelok bengklu jebukian memani pasti boh tapi ada ide yang besik tinggalan ngalu ye pulas apa sing tonen pulas kecuh bungutnya gau ben payu sing kita ngeboh makanya gitu pilihan-pilihan ben besik leng sekedruno manggen jaglesan nganden kene Gumi di madan di Palasau sing kena mengandan Panco Bayo jadi mau jalan Toyo Bayo meluap banjir milah di Palasau borang puro-puro ne beji mau bisa puro hanyut tuh berarti kat betaro tuh help me hanyut ada di madan geni Bayo kadena api ke dupo bana pleng ngejang di Palasau di puro di Palasau di puro deso jangan dupo jepuan puro bo jani dupo bekat ngo kadena sing anu kerpon sing petir ngenen meru pun anggal orang nih geni Bayo ane ketiga ada di menan Bayu angin jani ngelinus di Palasau jani hati-hati apa buin ke ulu jani anggal hati-hatinya ngelah ane madan bangunan Bali teka-teka jani nasi cop pangsing mekebar karena jani angin keras ujane bales keto nak lingsir orang pidan di kulu manggal nak di kulu larang ngai madan yatnya sing nyemak di kulu jarang jadi kepitu nyemak anggal jadi di kulu jarang menaik membangun nak jarang sudah meyatnya nak jarang karena itu caca hujan si caca hujan kena angin linus niko meretlu nomor 4 ada nih madan Pertiwi Bayo ini kan api linuh tapi yang rak meyatnya perlu linu anggal zaman pidana meyatnya wih mengejar meyatnya mesti krebek tapi tole masih linu niko ngai banyak pesing yang ngai banyak play pang rago dong ngoyong di perut ne maru luang berjelaskan ne luang ne pok mesti linu yatnya tedan ban anu taring mati payu
Anggala niko pertiwi ane nomor 5 wenten ke bawasan ane madan wong bayo. Wong bayo niku napi? Manusia ne bejani di palasau meia kanggen Pak. Setiap anu ne ngaku beneh, ne ngaku sakti, ne nantang tuh sing karwan beneh hidup mekuran meia kanggen. Napi mau cerai mekuranan karena jani ada masalah sing ada ngalih nak tuwo. Yang zaman pidana ada nak meia kedo nak tuwo oleh malu. Kenapa nak tuwo nana niko disebut nak lingsir. Ciana ne madan lingsir. Ai seng kau niko adan lingsir. Ia manggalang kalau sing manasin. Yang zaman jani ada nama masalah sing nak tuwo oleh sing nak lingsir. Ane alengen wayan Facebook, made TikTok, nyoman Instagram. Do aleh ditu ngumar masalah. Mapan yang masalah jadi kengken. Nak 3 hal nih. Anggala hati-hati ngumar masalah diap nak len karena 3 hal kemungkinan nih abesek karena ia memang peduli. Yang kedua rasa ingin tahu. Yang ketiga apa ngado ortange jak nak len. Jadi ngoto ya rago kene mau micang kenua ke kurang mau kurang jelek je bikas mau jama anda sejumlah mau keto ngoto jani. Sing tawayan ya peduli nah lo sabar rago nak peduli do sabar lo rago mulo keto kurang nak tian kan iya kan lo. Oh ane rasa ingin tahu nengil kene. Oh gitu, men kengkene ben. Oh gitu, terus rasa ingin tahu ane anu nengil dingeng kene. Walau pinyap dia bol hilang nah bio ngoto. Gitu benar nih yo mau sekendari apa do. Gitu aku dan limpidan jadi kan gitu jamaah anasnya yo sekerti dari nak lo. Tuh ngortang ke bisa go. Makanya dini hati-hati ngumar masalah. Makanya jadi apa ngawen cerai karena liuna masalahnya apa ke media sosial. Ane lo ngai status. Dulu kau mencintai aku, sekarang jangankan engkau menyapa, menatap pun engkau tak pernah. Tekau pemengku, ada apa itu ge? Kok gitu sih statusnya galau banget? Pasti kamu bertengkar sama suami ya. Ayo kita makan keluar yuk. Asal ada nak loh bemekuranan, dadi ajak makan, dadi bamah. Apa gede embo? Anggala benan jada na pemukuran dadi aja makan dadi mama itu prinsip playboy dan itu dan kenapa tiang nawang tiang pelaku ne bah tiang nak pidan asal buat ada lem gitu tiang paling malu makanya gitu tuh nih lo ngai status ane muani ngai masih status nyi bisa cang bisa tepuk status kurang balas di FB dulu secangkir kopi kau hidangkan sekarang jangankan kopi tanaan pun tak ada teke bomeng jantung pura-pura perhatian, Miwi, kasihan Dewinya ya, ndak ada buatin kopi. Coba Wi dulu nikah sama Ge, pasti hidup Wi lebih bahagia. Cerai kan kurang ane loh tuh juang, pis semangat sedoh ngopi, tengah ini sedoh ngeteh, petang ini sedoh susu, mani mau pecat nih mani uling tongos megai, bungut nih mani sedoh ban yanget. Angkala makin hati-hati, makanya rago harus bijak menggunakan media sosial. Bukan media sosial yang salah, tapi bagaimana kita bijak menggunakan media sosial. Harus cerdas menjadi orang Bali. Itu yang terpenting. Nih, jadi liu nak mengiyakan coro desa, coro orang. Kenapa media sosial ngadu doma? Ditu ane nganggo media sosial, padahal media sosial itu becek. Angin promosi becek, angin medagang becek, angin panen promo di Medan Bali. Jadi coba nang share-share tentang Bali rago nih luwung, kene keindahan Bali rago, budaya rago nih share. Dan rago cara mendagang, masa nih mendagang lawar orang? Ampun mbak, niki di tiang mendagang lawar. Ben dia niki be bengung dia pak. Oh biasanya dia mendagang buyong, ada buyong mati bejak dia langsung nyen sih mau belanyo. Makanya itu rago promosi hal-hal yang baik. Makanya cara Jani ini patuh, cara nyaman dia sokir, ngerti saya jangan ngomong. Mungkin aneh. Iya ratu betaro. Sing sanang cibisau kengken tato titin dari Pregino. Pregino apa ngabot titi? Kengken maksud si ngomong. Siapa satu orang cisan? Apa? Maro jang pesu domnen jang pesu jang mengeneng malu. Benar? Menung dia jeng ngebles pesu. Iya, cara cia ada pesu makladan, pesu ngebles. Jadi macam ngerti lot sini. Ci sing ngerti apa? Apa? Lah menciati deh kene nanata nih badan apa dan panggung. Benar? Dini ci jadi ngigal. Benar? Biasa di jalan ci ngigal. Kenapa sing di jalan nih? Kenapa? Karena Dini kan sih.
Karena dini gini maksud Ji. Man, Dini jadi kene penataan panitia kesenian luar biasa. luar biasa. Kene nata pantawang Ji. Man. Mia pun tawang Ji kene nata sing bisa cing ajang nata gigal lebat Ji. Ingkel ane. Ngigal. Nyencang. Au. Bulan das kita. Ngigal pangdadin dan Cino pergino. Apa? Ya pergino tuh ngigal dasarnya. Berarti pergi no tuh oleh Cina orang kita. Oh dia ulang Cino. Mau orang Cina pergi no Cina itu dah. Cino. Apa? Itu jak bungutingan. Ya kecung cicang. Nasi. Ingken. Cino. Cih itu apa? Cih. Adik tahu arti aja. Cino dan ciri. Nyen. Ingin bunguti. Mau ciri itu apa maksudnya? Ciri-ciri. Apa nih? Pang tahu aja pergino. Man. Dah ingin nih. Canggih kemau sing pergino udah bilang igal taluh ge adap sinom dodonang sinom ada sinom Ternyata. uling angkling dijau je cang igal ya kau kang taluh Yo mau ciri dah. ciringen Tuh bo. Ketepuk kita wang sih, kan ada cirinya. Ciri-ciri dari Sinom adalah mata kupit, giginya telah diap nih. Yo, becina. biar tahu aja kan cina di pergino igal nang banji nih Ngigal aneh. igal Ngigal boy. Au. Kenapa pergi not harus ngigal? Iya, kengken. Iya, ci pergino apa ci pergi apa cang? bondres ci Man, benar benar. bondres kengken Kengken pun rese. bondres harus mengejar ada Apa tuh? Mengenang harus pisau. Pisau. Ngigal harus pisau. Pisau. Ngomong harus pisau. Bisa ngomong harus pisau. Oh, sastra harus nawang. Sastra senawang. Apa biar tongos ngigal harus tawang mas? Maksud sih? Menurut ngigal, tongos ngigal sengkat tawang, dijo igal ay boy. Ini tawang sih dong sih ngigal apa Iya sih? senawang sih. Nih madan bisa bos saya. Bener-bener kelihatan bod. Apa? Dia seperti bos saya. Kelihatan bod. Ada yang mau ngomong. Ken. Nih, Banjar. Banyak sama saya. Kecamatan desa. Kelihatan. Kecamatan. Ubud. Kabupaten. Andong. Presiden kita. Oh. B. Nah. Benar sih saya ngerti nah. Si anak apa satuan media sosial. Kenapa ada si nak kengken nyen ngubuh domba di media sosial itu. Kemudian media sosial itu orang sing adu domba nyen ngubuh domba itu. Adi ngobrol domba kayak gini maksud sih Si ngomong nih. busan gitu. Ngadu domba lewat media sosial. Weh nyen ngubuh domba. Takonan malu tau. Adi, istilah tuh bojok. Oh, bojok apa domo payune? Ngadu domba tadi ini gini, ci curu cang, ci jeli lemau, cang lemau, ci menyamau ya cang, ado nak tekau, adu rago tak ada ngadu domba. Oh, kone ci jacang, adi domba adu ci. Analogi, Nek kengken gitu. analogi tadi ini misalnya, tak ada bahasa hiperbola. Oh, sing yang kiper kesana dengan hiperbola menjaga bola ya. Adi ada dia mau blok ini. Ingkelane. Pengandaian. Pengandaian tuh yang sing lapis abok barang kamu niki Pak Pengandaian. Nah, lek matan cie. Masa ngerti jangan ngomong Kengkelan, pengandaian. Dopo. Umpamiang. Iya. Si jacang. Apa lagi ya? Umpamiang. 5.000 man, keluman umpamiang do. Umpamiang apa nih? Ini dini kedagangan biasanya kenapa? Cak do balu umpamiang. Nge. Iya. Ayo. Ternyata ini Nge, kenapa? Nyen. Nge cedil dia. Niko leput. Nge. Hah? Jawa. Wah. J. Sakeng napi. Benduyung. G. Tiang senawang. Nge. Nah, melingge kan. Nge, yang penting rahayu nge. Nge, salam daripada satu mut. Nge. Melingge. Nge niko bun. Nge bubuk nge. Kudiang mana dua nih do betara. Ake ngejang nge.
WP belum dah kau. Sinum. WP belum masaud. Mudang buang bangke. Nah yo sing mati kita nak betul. Cila melengah sih. Nak bang, nak ada Dua panjang. nido botaro, banyak nido botaro. Apa ada? Ada kene, ada keto. Melakan pane, melan. Apa aso? Nya lah kening nah. Cang yang hai di dan cang. Angkal kita bang maciri, galan Nah, le aragawati. benar, Si kene pragat mekenyat-kenyat dengan kene baja hidup di palasau pragat mekenyat-kenyat dengan. Perlu dah kau kenyat. Kene kenyat, kedo kenyat. Ya perlu. Tadi satuan. Weh perlu kenyat. Ingen. Ya no, gen oren si nyantangan gumi di pelaso. Si jelema apa? Kenapa perlu jantang? Karena kita harus perlu menjaga idealis iragon madan pelaso. Petang si banci. Jelema sing ngerti apa aja. No gen banci. Apa ge mah cilin jumah cina? Maro apa mang lawar don blimbing. Ya anu apa yang gen si ide. Mah bedidian tuh. Cang sing didian cang Nyen. Nah, udah ngigal kayak yo. Nah. Oh dalam cang. Nge jani manggigal. Jelius. Nyen dah dengorin. Nih, nuna sugro ratu betara. Nomen. Titiang jadi ngatur raya igal. Pih, dia waratu. Nyen aja cing ngomong. Inge patut. Kadi sapunika pemargi panjang Weh, benar. cing aja cing ngomong. Cang ngomong di dian, cang cigen dia selalu baper cicak sebenarnya. Namang ci baper. Awang jang jajan kering no. Atau baper ada anak cing namang. Weh baper kan dia mobil ada pasang bendoran. Dempar. Nah, betawang cang. Nah, luluk cang ci sebenarnya. Ya gau, coba bungut coba. Udah dingah sih. Laksanonek nguk damang. Pasti nih lian ke latihan no. Jayan apa Kayak berasa kayak banja nih. Celece. Jarang nyedang. Pemakelo aja gini sebenarnya sih. Kepak jet. Jangan-jangan kepak jen. Dengan. Oh, no. Boys. Sekarang ibaji. Inan ngikal dini macam-macam. Sarwo progino apa alih si ada. Mone lingah kalang. Lapangan sepak bola. Mula deman ngigal polisi. Ngal melang bo dadi lemong ki. Mungkin. Dadi lemong Bali cocok sing kene. Mungkin lah. Ni lemong Bali campah-campah dadi jani. Sampah engken. Sing nawang kengken unuk lekat dia dari lemong. Man. Pang Cidawang nah. Engken. Jatmo Bali ni ada dini di Palasau. Man. Pang Pitu na lekat. Weh, udah. Pang Pitu. Macam melengah sih penyanun meme. Oh di banyak. Bang Pitu dekat biar mencelap biar ke sisi gitu ya. Cil menggelam sini. Oh di keduang jadi. Engke. Secara filosofi Pang Pitu lekat manusia Manusia. Apa sih? Apa tuh? Lekat karena pertemuan kamu bang dan kalau mau petak. Apa dah itu? Terjadi pembuahan 6 bulan kandungan geno upacara medan megedong-gedongan. Garba wadana. Anggal di diang nunas yang sebeton di diang dikiring palase serang sami
Nunas ping banget nih istri-istri tuh daminge. Nah. Sira aja benyang sane mobot nunas ping banget. Titiang metatak raos niki boyo titiang nama anak modwe seneng. Sejo. Boyo nama anak modwe jina. Yen saget mobot sampunan unggah ke media sosial. Maksud cingkir. Ilo dahat. Nanti kita pel. Nih bungset ini tongos mencelep tongos negatif. Kemudian bener enji. Pas yang mencelap negatif. Ciwak muani, Apa? ya nak beleng dengan mau mani. Oh gitu? Nih cara mani di tengah. Man. Anggala doy deng awak anggala zaman pidan kenapa nang nganggo stagen? Kenapa? Satu pang tekek nih madan beleng nih. Beleng nih. Yang kedua pang metekep bungset deh. Bungsat deh. Ben besi ilo dahat. Kayak gitu? Yang ngunggah ke media sosial jiping. Ah. Sing selamat terus mati keguguran desan. Ben rago bersebut pana ilang. Saja. Di media sosial ben kena hujan. Kayak gitu? Bangkau nas boy mati pana nyi. Tuh bos ajom nyenglah belengan. Kada nyi bisa beleng. Gak bisa beleng. Jadi bangkau nih rasang. Gitu nang ngomong. Amat cepat tadi ya. Gitu nang ngomong. Ada Pada ngomong. wanci. Oh. Kenapa orang suka mengunggah kehamilan di media sosial? Nah kenapa? Kenapa? Karena proses membuat kehamilan juga di-share di media sosial. Nian malu maksud sih kan? Ken. Kenapa orang suka mengunggah kehamilan di media sosial? Karena proses membuat kehamilan itu di-share juga di media sosial. Dicuci man. Iya, ratu. Nian malu, ne watang, ne buang apa payu? Yan mulu buang di watang itu. Halo. Lala. Ye ratu. Tinky Winky. Dipsy. Oh. Perpelukan. Senep basang ca. Lala. Nggak ada mau umur pewayah yan. Ada. Tinky Winky. Main diki wiki amana sih. Jelemu apa sih nih? Mau bagus. Ini sih orang bagus. Lembati dek. Yeh, marah dila. Gelak dadane lak malu. Ah, malu. Saya siduri. Say. Bahasa Inggris ngerti sih say. Oh. Apa? Abi Say. Ya. Malu. Oh. Sing lak. Oh. Cilma nyanyang jadi nih. Lembatin di antara jat lu ni umur cipleng wayah. Ajan deh. Ada umur wayah kan ni ngeden kena tingki wingki tipsi berpelukan apa yang gitu. Ajan. Pelajen menjadi lemong kyo. Cuma ada kene umur pewayah ngomong tinggi wingki ada ben puan yo. Mati. Lo dumah cado nak kini masih. Orang tinggi wingki. Oh ben puannya mati. Enggan. Nganten bin. Anggo je jatuh karmo di tu ya piuta di kedituane kita saling kedat ya di titik gua lagi le ta. Apa udah kedat di gua lagi? Jadi baca cala kan? Dijauh ada di gua lagi. Dijauh ada di gua lagi. Maru bunci orang di gua lagi. Kita balik kira kan? Apa? Tungguin. Weh, Del. Weh, yo singer. Weh, pajan jadi durani mana canci? Jaga sepuah. Ajan. Pak, ci singer tipe. Weh, tombe seperti kau tanya seluruh yang ngomong tak cukup orang. Apa orang? Orang. Saya mereka mau orang kau jadi pada kau ya tetap saya cuma macam gitu. Terus sudah aja tu je. Saya kira mana pada sudah. Sudah kedewatan. Saran. Apa? Kurikan. Kedewatan. Oh kedewatan, enggak kedewatan. Ini kita lagi cuma selain anak. Sabar surah aja dah. Cepat sini belum cepat sini kata saya. Boleh saya takutnya terus mana tak? Saya mau nanya lah tanya ulamanya luar sana. Nyuri kamu kuliah ya. Ya. Putri ke saya teranya kan. Nyuri ya. Saya tak minat dah. Saya minat lah tu ni kerja lah. Saya ni bukan lah tu. Petang cilen dunia awak ki macam ngomong. Oh kita ngerti. Siapa petang ki? Nyen. Cuma takon secang dia. Cilen apa ci? Sek bon ci bangkan dongangan bon ci. Kendongkang. Apa? Bersyukur nan wang sopado tu. Benar yang wang sopado. Supado. Ajo nih, cikene sanji, nih bore camaro anggala kelahiran dengan enak asal ciseng benar mengabo awak kene mesti dadine. Ajan. Anggal pelajar. Boja benar nih awak dah. Sengketa maksudnya Del. Tentang kelahiran manusia itu lekat belahir bercepok tebang sekalau dadane ni seseng jalan ji, kene berjenang ji. Ya jelas, nis kan sweet.
Apa Maksud maksudnya? nis sesuai dengan maksudnya. Kemanisan? Nis kalau. Nis kalau, skala, nis kalau. Yang nyata dan tidak nyata. Yang tampak dan tidak tampak. Ngerti sih? Yang siring dan tampak. Tadinya tampak siring. Di Jawa cuma nu kita ilmu lengan ini. Ken. Tuh udah ngomong kelahiran. Tuh dan lahir pertama. Pertemuan kamu bang, kamu petak. Menjadi pembuahan 6 bulan kenongan. Genu pacaran megedong-gedongan. Lahir kedua, lahir dari garbo seorang wanita. Please. Sing. Ingin, Sebelum ngebles, sing. Hingken malu. ingin. Kuris malu. Apa? Yang ngungsut nasi do. Di bona. Perlu sih orang cita. Ajak pergi no tuh, ane kuris tuh hidung. Sing perlu sing orang gitu. Aja sih. Teman-teman sing aja yo. Nak medis, Yang sudah sebenarnya medis. di mana itu jak tuli becekok yang bawang nih. Kadak jebas sanjang. Cekok, Jauh nah banget. cekok yang canggih kikih cang song jek kina. Iya omong ciwan Wanin itu. kang nasi mau jalan. Ciwanen dia tidak cang. Ane keto-keto sing perlu orang ngebles lahir disebut ya sang rare. Disebut betare. Karena warnanya lu ben putih, ben kuning, ben bara. Ben sening. Ibu-ibu takon jinang Ben baik sening. warnan bayi pasti ben kuning, Maksudnya? ben putih, ben bara disebut sang rare. Sang rare? Di Jawa ada nak encen demen. Asa deh. Tahu besang rare? Yang cin nasi encen yang tadi. Bang Ci pesing. Kita ngenas. Oh sing kedo sing. Nak Lemok medak. sigok saja aja. Perumpamaan nih nasi encen yang tadi pesing. Nelayan jenci, nanti pang nas dan cin. Emangnya pang paling kengken aja. Lemok sekerti jangan ngomong. Kene maksudnya. Del. Yo kan ngencah. Kalau ngencah nih. Ada nasi ya. Nyala malu. Lu cingin. Banyak nas aja nang. Sing kedo sing masuk we. Dengan bel panjang urut cik lemuk cik ngerti apa seduk yang belancinya. We. Si ane sing sabar nyen. Nak we masuknya kan dompel ngencah yo. Ada nak. Jedor ngencah tuh baknya kloset ditupang nas aja cin. Lemok yang cang orang di WC kan saya ada masalah. Oh, Yang iya. benar sih pasti ada masalah. Oh. Jadi pertanyaan aja lo tuh biar misi kena kena. Saya ngelah nas aduh, saya masalah. Dici masalah. Cin jeboy. Sing yang nasi encen cang. Bang, Baik Ci, sing. Jadi kita ngoto nang jangan cin. Adi sih ngerti dia ngomong. Si keto maksud. Ada. Aduh, keto ngau. Cik Mau lemuk di mau. mampu cik aja. Main macam. Cin ngoto. Si. Sengan. Sing kudiang. Kalau itu sengan. Kudiang jasik ki. Ini nak contoh. Nanele nang jo. Ya nih lihat orang aja sing ci pedih. Misalnya nih, nah do benar sini, nih 5 ci tatang gini, jangan jang bangki pusing. Engken. Ngoto nang nak misi kene memen catak tek misi pes bolong plung tek calo halo misi. Ngotor mesti mekuda 5 aja tek. Nah, po jada na tek. Cik lemah apa cik sekan nak lu. Ibu-ibu ngerti nan mama meli mo tek. Wakrik kuku. Kuku bekedas kudiang kering. Tinggal ngai. Lemot Jangan mau ngerti. ajak saja Nih ngotot. buat lemot sedang Senin, Rebo, Kemis, Jumat dadi ngedap kuku. Selasa sing ngedi. Kenapa? Ya udah. Ya udah kayak gimana? Alasnya apa? Ya udah ada genggen. Alasnya apa? Kenapa Selasa? Ya biar cepet banget sini. Cekok cembong sini. Sabarin mau bedeng. Lemot cik. Cikipan, cikian iban. Sing nih analogi. Misalnya nasi encen yang tadi besing. Orang kan sing pedadi mondo kan. Nanah cang nak tuong kicin nanah sabar bacang nanah dadi. Pejo nengki jadi nyak kecin nenek sengken. Ada ikhlas gitu. Kene Ikhlas ya mau gitu. sing Nah, maksud tak logika Apa jadi. jo orang ki cang ngempu nak ni nenek sengken. Pangklong cang hidup. Artinya kan sing tadi yang jangan jen nasi sing tadi tapi benan yang cucun cine bayi ngelasi cucu benar nina nona nina jencah ni menek cir kena nasi di tu kena macam cucu nakal padahal jen nasi Kita sing yang takut ada cucunya citen nas kae kan.
Ngomong si banci, petang banci mo. Si nengai kan. Kayak tuh gendong cucun cucun di gendong. Adi cicik 5 aja. Danan memen cang ngeri kukunca. Kenapa ya? Dan kayak naskah jenang langsung bercucun bangun. Kenapa ya? Makanya itu, tuh ya disebut sangrare, disebut betaro. Tuh lahir kedua, lahir ketiga. Engken. Tungnya lantang je mah cincin nasi kene ge joy. Yang cin nasi da cina ceni dadi karena nasi ini adalah betaro montok ke titik. Dobe lanta ji yang cincin misalkan nasi analogi logalogi menggenap janang. Adi ada lu masing-masing. Jangan ke tiang cipang. Si pasti masuki di sepiteng marah. Jangan ke tiang cipang. Bonci sabun wing kan. Pegede anjing. Daman ci SMS senang melihat orang susah. Senang melihat orang sembroto dan sembroto melihat orang senang. Tuh cilemu, tuh demen ngetuan. Tuh di mana lahir kedua, lahir ketiga, lahir dari sang rare menjadi anak-anak genu pacara mepungu-pungu. Anggale zaman pidan yang sing na lekat dan dadi sing gena dano. Sing lahadan disebut sang rare. Yang zaman ini kan tahun yang lekat begena dan cerdas dajan rumah cang. Meme nang mangadan, kak bapak nang mangadan, dadong nang mangadan, kak nang mangadan, bibi nang mangadan, pisagan nang mangadan. Anggala adane landang. Ni putu Indira Ningsih Ninggro Ratnasari Kusuma Dewi. Yang tuh panggil di Banjar kewoh. Akhirnya singkat adane. Karena adane ni putu Indira menjadi Tuin. Ibu nih? Bu Tuin. Bapak nih? Pak Tuin. Adong nih? Dong Tuin. Kak nih? Ada orang. Ada orang nih? Ngelah hadi Tuin minyak. Ci ngerti apa seng Ci? Hal-hal nek itu jijik nona. Baca ngajak ngorto gitu. Cijak. Makanya gitu ada pidan. Anggala pidan ngelah anak bapak ada ningin. Geledak, geledek, geleduk, gelebet. Kelentang, kelenting, kelentung, kelentong. Kejar, kejir, kejur, kejor. Ci jadi? Nyen ada. Pang batu-batu. Pines paku penyelawaan lingis. Inja ada pines paku penyeluan lingis. Cing lah. Penyelu. Cing lah. Nah, pusuang pines ye. Paku. Nakunya serba ada di angon dong. Penyelu ini nyapler. Lo penyelu ada di angon nyelonyo. Kan sing tuh timbali. Oh, Pinis paku palunya tuh. Penyelu sing nya. Taju macara lingis yang lah. Palon jalan lencang-jang. Palon cija geruang. Cing hijau. Boleh. Basang bawa. Kedot cedel bagus dong mai. Cai. Senep basah. Bagosek kadik. Ngajuno. Makanya tuh lahir ketiga. Anu nih lahir. Kalau nih kati mah bisa neng utang nak lekat. Iya makanya binyok ci nutur nih banci. Jika ngelah cucu cuminan pangeno mesti nutur cucun ci. Tuh lahir ketiga, lahir keempat. Lahir dari animadan anak-anak menjadi remaja geno pacaran nemuani ngeraja singo nelo ngeraja sualo. Nah takuan banci kenapa nih nemuani ngeraja singon? Nah iya takuan. Kenapa nemuani ngeraja singon nelok sing ngeraja macan? Kenapa? Nah betul. Kenapa nelo sing nak sini konca? Si ucap kemoci udah kon bin. Kenapa? Kenapa? Nah itu kenapa? Sing ngeraja puma. Kenapa nelo ngeraja swalo nemoni ngeraja singo? Kenapa? Kenapa? Adi saya ngeraja macan nelo. Cang ningang penjelas ciga berpusing jadi cang tak koneng. Swalo artinya sewanem. Sewanem artinya pelayanan nak lo itu tugasnya melayani, tapi bukan pelayan. Melayani tau. Ci dari ngeraja singo kurang ci nama di sewanem. Iyo melayani ci. Kan cuma ci melayani kurang ci melayani ci. Nak pada melayani? Masa sih? Ini modelnya. Oh yang yoga melayani kan ngepek ya doh. Ngepek kan maksudnya? Nak pada melayani. Mana lo kan ngepek yang jadi melengah sih. Oh dia nak lo ngepek. Benar. Beh, nak dodo bela nyodo. Bo ngerti cang bo. Sejak buat saya. Iya. Nih 1 tera nih. Oh ya malu. Dia cing orang 1 tera. Cicang banyak ci tutur gini ci ngerti. Ane kedo dia ngal ci ngerti. Iya itu kan memang. Ada. Tuh lahir keempat.
lahir kelima dari remaja menjadi dewasa. GNU pacaran yang medan mesangih. Potong gigi. Sing. Ati ya. Adik potong gigi potong gigi yang Sebenarnya, mesangih Deng. meleh. Mesangih kan betul potong gigi tuh, Deng. Benar, tahu. Jangan perlu ngerti. Potong gigi mesangih itulah. Potong gigi bahasa Indonesia, mesangih bahasa Bali. Benar, betul. 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 Jadi Jadi jam dakon gigi. Nah. Mesangih pang. Pangan. Potong gigi pang. Tugal. Ya. Ungut cising padu. Oh, saya betul, Deng. Dia mesangih yang mesangih, mau panas ya mau panas. Oh. Metatah ya metatah. Dia ganti ada dipotong gigi. Tuh, nih madan nomor 5, lahir ke-6, uling remaja menjadi orang tua. GNU pacaran nganten. Lahir ke-7, uling kehidup menjadi kematian. GNU pacaran ngaben, cibenan. Leo ujek lahirnya 6 mah. Pitu. Cibenan. Saya bisa bedek ya nih sebenarnya sih. Weh, 1 kali 1 sama dengan 4. 8 kali 8 sama dengan 6. Ada kelas lain fisiologis sih nih. Cina mah Albert Einstein. Nawang. Nyim. Nawang jang. Jauh mah nih. Dangin rumah kita tuh. Nah, Nah, tadi nak nawang sih nawang Albert Einstein. namang. Kenapa? Nah, duag. Benar dua kuliang. Mujang. Duag. Beli nasi. Banyak jam 4 di sapat. Apa? Jaga nasi guling. Cimilu. Seseng. Ah, milu nih. Nanti kita. Cimaya. Cile melengah. Nah, Igal bancila ati. igal. Onen. Ditu malu. Derekan ci beteko. Yan sing ci nekel ngigal ya sing mai. Pangja iya aja ditu. Kostum luar biasa. Teringat. Tahu? Apa? Kostum. Kostum daun kuda nih. 1951. Oh iya? Adi wayang kostum ke lemana di? Ya kostum itu mengingatkan Ingatkan kepada siapa? pertama kali ke Amerika. Oh ci? Skogong pelihat nih sing cang udah lekat. 51. 51 ke Ujang. Amerika. Ujang apa? Numag. Yang igal yang gamal. Jangan telepon benar. Kene ke mau isin gumi palaso, kenyat dia. Takon ini bener-bener Iyo nang udang kamu. Kalian namu udang apa gamal ya gamal. Sekarwan masih. Tuh ada aja mau udang begini muspo aja. Mau taruh namping gamal lang doh. Na panay ambil lang apa nang namping gamal lang adi sing muspo. Muspo malu sekolah ngai. Makanya cengeng sih ngatur duning dia bedak-bedak. Unya sing muspo orang sih. Benar. Cil mau apa sih halu ceng ordo sih. Bunyin ci bebungkling kan bunyin ci. Ci bunyin ci nyerempet aja batis kambing gitu. Saya ada kambing. Padahal bebek. Ah bebek cenik ya kambing kebak. Igal boy. Onen dia malu. Gini baru. Sing sing geneng. Sing baru sih. Ampun. Ngilang boy awak sing milu ngilang boy milu kan. Abe, betawa aja cing anu dari tanah nih. Kene. Pedang lama. Kene sing. Itu lagu ini baru. Dijo ada penyanyi lonceng lagu sing inget. Pedang lama. Cile mau penyanyi tengah-tengah. Igal sih. Oh, nasi ngado gening. Bado gena ci gening. Ini atuh Gusti Pati. Rianto ka jagat palaso puniki kaon. Bang Aben kenang khusus do. Macelah ora ci ori ci kemamo. Beh, ci cara ngulah kulo ci nyamo. Gitu anjing. Nak cang namah mende. Malu. Mungkin yan na cincinnya nih Bang Ji. Yang kurang cincin aja. Ci udah kurang cang. Ci lemah lengah ci. Adi kurang aja lagi cincin. Analogi kan gitu. Pede ci. Kan cang pede masih gitu lagi. Sing Bang Ji pede. Adi kurang cang. Cang ngomong ci. Nah analogi gitu. Kene. Kurang aja lagi cincin no. Lantas kita. Nah oke. Nah bayang cang cincin kurang cang. Mengkurang cincin. Nana cang bepel. Nah analogi cang masih. Ci sing ngencin doh. Oke. Ci sing ngencin. Ca sing ngado ngencin. Ci di ngencin kurang cang. Mana kurang sih seruang sih. Sing cang cen dah.
Mangkuran cinyeng rungweng. Ban jam itu mau kucing ayo. Cina mau cina gelam sih. Tidak. Nah nage nasi ya kurang nancin. Ini ratu Gusti pas. Kone. Si cingigal nyeben cikin. Bedengai. Tengah. Kengke wangainya sih. Ngainya pang pragat atau raya kenggen sih. Ngomong pangman ngigal, pangman megening, pangman onyang, pangman. Banyak beli 5 menit nak hujan. Sing ada undok Subuh suat hujan, subuh suat. Dan jejak tekan hujan. Weh hujan kena jejak. Hujan. Marah dari tukang tanah oleh jam 6 begini. Bedinga cai. Tak nanda amondo kan dicicah sing bisa den ci. Canak nengil ko cang oren cang telepon pertama. Tel ngidang nana aja rejang pemenang bejei cang le atin cang bener kenal gitu cang. Cang man telepon sih. Engke ci ngomong. Mati ang cang teleponnya. Oh, saya ada ngomong apa? Saya ada ngomong apa pada tawangnya telepon ada ang cang langsung. Engken siapa teleponnya ci. Analoginya teleponnya omong ban si jani. Ya kene omong ci duak-duak jang di dor tiang listrik ke jalan bom. Manci ci paling mangkano. Adi ci pede ci analogi. Analogi nah. Hei kalau manci. Nya uyut ci baju barak. Bebah ci bebah. Tangguk nyanan metangi na hujan den. Baru mengenal ya cici saya mengenal nen. Tapi ada anci sama teh. Ada anci terus sama ada. Iya jadi kematian. Nade. Ngigal. Ngali batis yang benyamnya nih. Makane tangkel hujan. Ngal lagi baji cepang genap nih ilan nih. Iya bono. Ya orto gero ngot polih mana. Mata anci di luar kan. Ci marak baca monto kan ci bo pikir ci kemo benar baca sing aja oren anak. Oh mulai. Khusus ini paman mengenal. Iga lemah ji, dah jingle-ngelek. Sang Raja Paleng. Raja Paleng isi angsel gitu. Ngebang dadabang cedil. Agak ji. Main bong igal. Ci je mai. Mula kene ke di palaso kenyat-kenyat. Hai. Mereci pesu pecalang telah pesu banji. Tang. Gedot cedil. Dong di ngohang munyin timpal-timpale. Emangan tosang. Mai. Cekel mau kengkit. Ya bangun gitu nah. Banyak mulai berbagi mau. Apa nyari dua lah. Segar kali pergino ya. Main boy. Cek linga. Pergino cara undur-undur. Ini kan tahu nih kan. Ini. Melangang bau mengigal. Ngigal halus yone solah madan tingkah keng ini yang tingkah ni melah
bang jadi lama pangadik semang bang tang bekal pot go. Mày Shaky, where are you? Scooby-Dooby-Doo. Apaan nih? As. Payu bangun. Oh, muka rangno, muka rang. Liwat. Nih antara dari rangno aja nebok punya nih. Ming butuh. Bang Bayu kêu nhìn đi. Tadi dicurang dong. Analogi. Oh analogi ya. Jang manggu. Siapa lu? Dayan cie. Anjing oyong, anjing keke. Hah? Ini keke nih, ini curu tukang bunuh. Oyong malu nang. Nel oyong. Oyong nana matiang mana? Pang payu. Oyong suốt. Nên pang payu cái nhìn gì đó. Dunia batal lo nying jadi rago deh ngonyi. Nah, padahal dalam artinya ragon anggona gae. Mani ja pegak. Apa yang mirip pejalan sih kena dia. Jangan nampi. Nah, mirip mone panubayan sih. Majalan dia.
Del, kurang cicang ngejen Del. Nih malu. Koyok lu. Cang ngerti ke kena cie. Nanti Sakaja kaji. Seng dengil. Cang ngerti ke kena cie. Cien je batal, tapi kena cie jadi cang oh cikai di tengah. Watang batal ibu dah di watang. Kunying batal. Nanya sesuatu, cang sesuatu. Apa nih Ben? Barong batal masih. Barong batal. Bang besu kan. Nice. Ada. Ini landang talin buang barong, tidak ke tengah. Oh menin tali menin. Ruwet juga misi teknisi di tengah. Cikut oyong boy, ulen nang ikut ki. Mati sengangsal dong. Maju ikut ni cekok maju. Tengah maju. Ikut abang oyong. Kadang cang oyong orang Bener bah, jangan bah. Lamat cidau. Cibo kene marah. Jani apa kira-kira batal bensin? Oh telek batal nah. Cang telek aja.
Ngoyong-ngoyong Ampura. Yan mula beleh deh ngaco. Ampura bisa nggih. Sekan gong sekan api niki. Dadaryo neng nong neng jin. Yolas. Laya basang aja. Pacat. Minimal taluh micop. Konyang nih batal di baluri. Nana. Nana. Bo cukup peluncuan, bo cukup dah nana. Enggak kamati sih. Nah tangkel nana Gusti Pati. Aduh. Niki jagat plaso benyah tiang Gusti Pati. Tapi mula perlu rago menghibur kene. Saja. Mapan nyaman rago di plaso mekejang meyak kang. Dosen kita ngasih anu ada ida Sang Prabu. Sedong. Pedawang kita. Mapan demen memunyah. Budoh kena lo. Saja. Isap tekan dari pemimpin. Nih bujani. Pedawang kita. Kita ada gumi ya. Angkala ci aja meliang-liang pangsing rago meyak ke dini. Ben mani nih tantangan nih aku sakti bom tantang meyak ajaknya mau di palaso bani di luar palaso sing bani. Angkala rago dong dia ngaeng-ngaeng. Ingin. Anggiannya mau dikolong lah Ci. Dadah, sing kita. Ben besi batal. Kerauhan. Jangan tangkilan dan Gusti Patih. Oyong-oyong cat nyem-nyem awak itu. Lena bauli seleno dan cimaina. Ben mending. Jani tangkilan dan Gusti Patih jalan. Jani tangkil beli tungi jangan lagi tangkil iki karo. Mayo terus. Iya, nah. Sasadi. Sisi langsung tet Gusti Patih. Oh gitu. Nah Jen mau jalan di mau lingah panggung explore nah. Sasadi. Jalan. Rago gini panggung hargai nak ngai panggung. Mau lingah. Harus. Saya di pengilinang mai Jen. Kau dulu nak langsung. Cocok. Cik ngajian seni yang pesing. Makanya kau dulu. Nah ngai ini kudang ngari nah ngai ini. Kau dulu benang kangin lekok kajo. Apa tuh? Dangin jalan. Apa? Jam 4. Beguling tuh Oh, nganan ke pedang. Nah, jadi ya. Cet. Bo. Apa? Nih subon neket dini madan di Sankar. Apa Sankar? Indian Kursias kita citas biar. Bodi karang kepatian. Lalan. Tegaang banci. Tegak. Kangwang singga. Gusti Patih. Duros pawungu palungo Gusti Patih. Sapuniki kawendanan jaga dereng palaso. Domen nepung Bandung jalan-jalan. Sing adelen sugro titiang dane Gusti Patih Goro Wikrama. Nah, saja. Wari sampun nangarang sukuna ngeraja busana. Sampun minangkadi ngange sejeroning busana kepatian. Wadian kumeter marikanang pertiwi tali.
mengejar gumi. Ocak ikan gue. Oca, anu yang lencok iya Pasik pasir. saja. Tuh momong ikan ini. Ngamang gak dirasa di madan sana be. Di pasiknya. Ok sindur situ. Kebalingan. Gendok hilang uang pustaka. Ngapaan karya menangis. Sugro di aku sih. Ambil! Di tiang. Dil! Muang sokir poing adike. Di tiang Gusti Pade, di tiang. Ori bawi jilat siru tuan tu kaya mangke. Ingat. Leng, apa katon tekapi adike? Dewa Ratu, uyak diangop di tiang. Ngantanan perbawan palunggo Gusti, rikalanan medal sekadi mangkin. Iyo ada ring Sabtu petalu. Ring Sabdo Petalu. Iya. Dewa Ratu, iya ring Sabdo Petalu. Hananto Bongo, iya ni bergama yang di tiang. Wadanan palunggo cukur dewa. Ang. Kabinawa. Karuru karya. Karo. Bergak. Iya. Yani tun mang kado hadian kawin ki kata kawin. Nah, jani pangse kasih apa iring. Dan negosi pati inggih. Wadan sigero tun muri Inggih. Inggih. Di tiang sampun saya ge giring. Mina kadi kondan palung si pati. Pon lepung rem. Wasukang medal nying. Diragak! Dia. Wah, hajiduh. Masa durado. Wah, pok manteri kenis ini pok. Ih. Yang. Wah, yun na din pariat niyo. Beri kabar yang di tiang dunia saya ke. Kagiging. Hei, duduk. Korang kupus. Lihat! Ya. Ayo kau cembawa. Oh, dua sebawa. Ayo gulan. Oh, dua gulan. Numpuh keliring ning manis.
Oh, teranding ngerimuan dari budi. Git. Wah. Oh, haji do. Masa Durando. Wadan siger wadan siger. Iya, duros margi. Ih. Gergek. Yo. Oh, dilu. Ayo wilu. Gai. Mampir. Ini. Wandel liring melayat bodi. Ih. Kompak kang sulsawan dalam. Ih. Ih. Ayo. Dong ngeleng Gil. Ya. Wah, jidu. Masih dulu. Wah, Yunadin Mariando. Iya, duros sampo di dia. Ya. Iya. Aja bulan. Oh, dua kulon. Ih. Mamang awang. Sugro titiang ratu Gusti Patih. Wenten titiang menekadi parekan maka tiga. Tanggel minekadi kuendereng jang ratu Paluwo Gusti Patih. Menawi te wenten sepemedal Gusti Patih kadi mangkin. Wenten ketel wacana ring sekian titiang maka tiga. Terus apa? Oh iya, tanengu. Wari wijil siru karyano Patih goro. Medal dane Gusti Patih Sugro titiang goro wikrama. Jeraka makeru makas pangka pintrini. Nah dai para kenajak betelu. Beri pawijilan siru karyano Patih. Adot. Walu iya panjang kala yaya teki. Ada sampo riko. Siapa wani lawan ulun? Nah, nyen ada bani ngarep nane Gusti Patih. Yang sampun dane medal. Jojo manusu. Wataking dewatu. Rina setan wani lawan siru. Dah kane madan manusia. Dewato nawo sango sing bani kane madan. Ya. Dane. Saja. Gergek. Titiang Mau bener kadi satu ratu. Apa nimitanian yaya teki? Nyikne ngakene poyan iku. Ngaku pinter ini. nah saja buka atur caine apa mau ini gelah nekang enak buka cai pang tangkil jering dane Gusti Patih ingih nik napi Menawa kita sampun mau rehe. Ri kahanan ning jagat belasan. bisa jo aduh Gusti Patih wow titiang inget ken ukut yakti Gusti Patih becek wenten jagat dari kiring palase gegereng yang sami keni panyak merebat milah sing tepuk kuno
Apa kadang ranang berbat ulah pati mawenten taler jadi geni Bandung pemimpin dan ada rungu ke masyarakat masih sing mau nih ada rungu ke pemimpin dia benyah dirasa wenden ring palasau si pati Sayuwati becek dados jaga ada dikirim palasau. Satepung binara yuda tanana singsal saturan saja. inge Gusti Becek sasap gering Dat, jagat palasau. Siapa angawi iki? nah niki Niko sampun sampun. iya ninek benya gumi becek gumi keni antuk tiang meninar minartayang kemon inek siro ngawena niki tiang ten Wah, dan nawang dia musi patih ayo kita sumanang saya. Mapan anu? Sira dudukun mangkano juga pinaku bogawan te sira sang Prabu. Wendan begawan te sang Prabu mengaran dudukun Inge, inge sapun api Sampun. Mau wicara lawan niulun. Lama kanu sido pedek lawan sira yang giri putri marwanten bali aku. panggung pesampun kuning wendan yang bawos sareng dane Gusti Patih mangdane tanggil di kuning badan yang giri putri Tuh, tadi kasapunik. Maupun sekancan rencang beresanak sira giri putri angawe sap-sap gering marwanten. Rencang ide betari giri putri do ane ngawe nang gerug jaga ade. Ya, Apa dibitadian mangkadu? napi tapi makawin mawin kali punika Mapan sang natur tan nganuting sesananing pinakerat. Nah, Papan sang nado sing anu recien patut sesana nang sang nado ratu sing kejamargia Para janu para samu madu. Madu ning arta, madu ning panguruhan, madu ning kebanggosan. punya apa kejang? Punya teken arto, punya teken kebisan deh sapuniko. Yo. Tuh, jeraga. Ne pada dia Lama kadut tan madu. Patut. Enak. Sadi danu mangke sigera rubujuk marawantenin. Kedatungan sirus sang yang giri putri. dino sampun mangkin punika iyo ne jagi lunga jagi matur ing ide betari di giri putri kan. Yo. Tuh, yang sampun kita ceturus titiang iring titiang wadah iring kadi Iya, kedurus iya, pemain gebang yang titiang. Wah, kediring. Seriak karyanda pati. Sigera. Watian. Sigera rubujuk marawantenin kedatungan sirus. Jeraga. Tiang, Inak kumarang. iya tiang ring. Diam. lan iring kan Wah, Sampun iring kane. ganjangan pejalan edan dererenan Nunggu keliring. Datuan Widoyong giri putri di dia Dan mudawa ki kadang kumagi. inge Sampun perapteri kedasuan sirih yang giri putri. ih ratu kesepsan pejalan sangat subuh neket iki Cek kedatuan de yang giri putri Aduh. Rege, nggih. katon tekapi gulut. Piranti ning yaryo sampun siaga. Iya, Dewa Ratu Pokaro sampun kesiagaan niki landas dong. Singgih. Wah, kulut sering sang yang giri putri. Kesama kena yaya teki patek inganika goro wikrama. Munas ruga titiang lungsur pengampuruk. Titiang padeh Goro Wikrama sapunika wadur. Oh wijo.
Ri kedasuan inganike. Urun titiang celamang dari kiring widangan palungo ratu. Wapun nimitanian siro patek inganiko. Warap tu temyo pedak kelawan inganiko. Napi mahawenen titiang tanggel minekadi kewenten ring kedatuan palunguh aratu. Yayu teki piporayu hangaturakan ikanang upekara. Wenten titiang dan jawenten dios. Yang ngatur menekadi kewenten upacara punika dalat medaging upekara. Ri kehananin sab-sab gering marwantening jagat pelasa. Wentane minekadi sab-sab gering nika mahawenen titiang margiang semua upekara. Sangkaning ngerencang perasanak inganiku. Mapan sampun anu polabu. Beri sampun amangan kinum ikanang polabu. Kenten talerane muasa perencang palunguh aratu niki sampun mendekati kewendana labo niki patut ane ketata. Yari sumpun was sangamangan kinum lama kana sido kumay. Mayang marwan tadi ngwani suwang-suwang. Nah, ri siampun sido nadah mendekati kewendana labo niki pinuna sidya mangno sido kesomyo pemulih kewendana ring kayang ni suwang-suwang. Yolek Nanging yayu teki siru kriano pateh koro wikram. Putri Mahawiriam. Yeki anu pusaka. Sangkaning nirmalo tanpa letuh ikanang atnyana siru kriano pateh. Uliana nulus mana titiang asa punika. Biparayu agerwat. Lama kanu sido hinganiko napak siti. Ngurwat nedonan palungok botaro sido mardewi napak siti kasapunika pekangan titiang. Iya. Padot. Lama kanu sido inganiko paweh aja paweh papi tutur lawan para janu marwantani balasan. Maka tujuannya titiang ngelungsor pangwurokan sidana titiang ngetibak kereng para jano same sapunika. Sige. Pakulun sangyang gede putri. Inge. Ampun dakan sira kreda putri biparaya anggerwat kaladan. Siriyang Giri Putri. Anugerah pagindar kawan Siriyang. alon-alon Gusti Patuh. Gediak. Waktu di koraman Siriyang Giri Putri diperak di sirah Kriana Pati. Alon-alon. Bener. Anugerah. Kenapa? Iya. Ya. Gusti orang tuh. Tuh, mengejaran lantas saja. Oi samang kane. Mapanane make baktin baktani reparak menang. Ya. Ne ado bakdo rauh demang. Paraya Siriyang Giri Putri ya tetemedon anak paki kanang si mawe ya te sabda lawan kanang janda. Mawe netedon ni do Betari yang Giri Putri mulo kerngicena bawara-wara pideket. Kemudian ya. Damu. Baktan Siriyang Betari wis parapta menangkil pekit. Baktan yang Betari ane rauh nangkil main.
Lah, enak kang kadiang paran kita ngogah yogaan siriang potan luwir kaya. Nih jani orang senapo mawe neng anak ke buka dewo ngogah mina kadi linggih yang betari. Wari sampun karbe sabdo siriang kiri. Sigia! Wah, kulun pakulun yang kiri putri. Besamu akena. Iya tiki siru koreano pati. Nunas lugra titiang ratu betari diri ke putri aksi sembah bakten titiang ratu. Wapo nimitanian yatu. Siru koreano pati kamu bakri ligi. Yang kiri putri aneh marwantening bali aku. Nabi bukrano titiang purun tangkil ring linggih pulungo ratu betari. Noro natanan wane. Ya tiki yatu biporayu hamitu. Sabdo warah apan. Jagat polase ngemangu hakan sab gering. Ino tadi pamintaan pati nganiku. Datang merangki marwantening kedasuan nganiku. inggih kadya sapunika atur dane Gusti Pati Nunas Nugra mangnone singgih Ratu Betari micayang waro nugraha ring jagate sami kadi punika atur titiang ring singgih Ratu Betari kenten atur ridho dane Gusti Pati. Iya. Patut. Sada kalau wis kareng saturan silura kriana pati. Iyan samang kana saturan tu. Lengan kena maka bisaman siriang diri putri kaya mangke doa. Di subuh sido kapirangan kenda aido Betari saturan damu jani kene nah pemelahang sangin medingah nah kengken bisaman ide yang Betari lama kana kita kamu dulu apa ngide nawang apa sawit nian pekebah mari kanang suo penegara mari kanang suo desante luir kaya mangke apa mirip ane ngawe nguno ke di palase cara janine Jangan len ya tidak Pamukiu maka nada penguluning kanang desa wiku pinaka wiku ning desa wah ya tuani lari kanang sesana mapan itu ada ane madan pinaka pemucuk sang nada ratu kita masih ane madan sang wiku sing ada margiang ane madan sejeroning sesana suwodarma kanang nada Yata malupo dening sesana, yata mada dening kawibuhan, yata pesira. Do ni madan sang nada ratu, sakit sesana. Kita masih ulam ni madan ke kesugian, ulam ke kebisan. Ikanang wiku kuah nilari kanang sesana kawikon pilih-pilih wiku nyonteng bersama. Ado lantas ane madan wikung sama si teken sesano sing sananut ane jen madan pemargin pelaksanaan sang wikung Wangkana juga ri pengenani kanang jagat kali ikanang jana pada kabeh lepas dening sepat siku tu agama yatnya muang adat ikanang drestu gitu masih banyak dewa ane madan di palaso Mekejang sing ada ingat teken ragau, lempas masih teken sesano. Ia tu memanyakan sadripu, malu poring saguna marikanang anggo sarira. Kita masih ada ni madang sab, ani madan sadripu sadguna, ani ada di awak ni. Mangkana juga, kuasa dening rajas kelawan yang tamas. Kita masih kekuasaan ani madan rajas kelawan tamas.
Pilih-pilih kue ikanang jana pada wani memado-mado linggih widi. Kita masih banyak dewa bani memado-mado linggih widi je cara iya asane dadi betara. Ya tuang akan ikanang dewa widi sekala biada. Jek ngaku-ngaku cara iya asane widi sekala tu. Pakaiannya aengan, sebangnya aengan, munyine aengan. Yo sawit nian bala rencang siram. Pada sana inutus di sini kiri putri. Biporaya mamu ngorengi pola ikanang. Tuh mawinan manira nih jani ngutus para rencang makejang mulo sing adelen mulo pang mo pongor jatmo nih kita. Ripa kepa luar kaya mangke yang tan kepongor kenang yang san lempas tining sepat siku sesana manusia. Iyan adoy manusia yang kelbang tutur kan. Iyan kerbang ane madan sanksi kesengita iyan bo pongor kan betaro ditu mara ingat pangseng nyancan adi. Sawit nian samang kana yatu wit nian ikanang pancu bayu ikanang maha bayu mari kanang sode sesuatu penagaran. Tuh mahwin ngado ni madan panca bayo kita masih maho bayo di ane madan penegaran dewo. Wah, kulun seri soang yang giri putri. Ratu betari Iri sampun anu sabrani nganike. Waluyu kasih ratin mertu sandiwani ayu teki sira kriana pati. Nah, kadi punika iening sampun kadi panugeran pican singe Ratu Betari waluyo kadi kasiraten dirdo sanjiwani mana titiang ratu. Mangke ki ngulun adanya lawani ngani. Mangke titiang jagi. Mapot sampun anu sabdu. Wit saking nganike. Aparan katidiran itu. Kaya mangke enak pada warak lawan sira kriana. Inggih duaning wenden jadi tunas titiang. Duaning kadi puniki pican singgih Ratu Betari sapunapi sepatut dititiang duros picayang titiang panugeran ratu. Damuh baktan siryang bocare. Nah damuh baktan ide yang Betari. Yen mingkene yate pekebah Pinaka patitis mewalik parisuda kanang desantu. Tanan nelen iannya pinaka dasar ni. Nah dewo damuh anak buka dewo. Iyan kesujatian iyan dot di dewo pamwali kengken kesujatian gumi ni dewo. Sing adelen mulut wah iatnya angon dasar. Pamukil hana mari kanang kayangan tiga. Kayangan suwa desantu. Unang kita anang unik kanang Ditu ada ane madan kayangan tiga, kayangan desan dewo, ditu patut ngelaran madan yatnya. Lama kali kita kamu doh. Suruh ramu iya meme siapa ya yateki. Apang dewo nawang nyen kesujatian meme. Rikala neng sira manilu alunguh mari kanang kai Gunung Agung yang giri putri sira yang Betari. Kewenter yang Betari melingeh ring Gunung Agung. Kebawasan kebesengan itu yang giri putri. Rikala lu mujuk mari kanang kayangan tiga. Hari kewenter ring kayangan tiga. Mari kanang desa. Iyan mari kanang desa landas. Borahmu Saraswati Mahadewa Mahadewi sira. Nah, Brahmo Saraswati Mahadewa Mahadewi ke kebawasan. Yan mari kanang kayangan pusat. Iyan wenter ring kayangan pusat. Wisnu Sri Ramut Sedana Upo Sedana sira namanya. Wisnu Sri Ramut Sedana Upo Sedana ke kebawasan. Uli kanan kayangan dalam sira. Iyan wenter ring kayangan dalam. Siwa Uma Giri Putri juga
Sami Meme. Sirius dan Jawenda Dios ke bawasan Siwo Umo Giri Putri daler ke bawasan. Rikala nang lumujog, kalungoh barikan ang pangulo ng sentral. Iyan wentan melingereng pengulo ng sentral. Yang Brahma Praja Pati sila dami. Kebawasan yang Brahmo Prajapati. Rikala nang lungoh barikan ang pemunan agung. Ring pemunan agung landas pelingit. Yang Durga Maha Berawi sila manira. Kebawasan yang Durga Maha Berawi. Yang marikan ang kayangan bali agung. Yang Bagawati sila. Iyan melingihan ni muasa ring Balai Agung yang Bagawati ke bawah. Apa sama kan dia? Unang kita nangun iadnya pengerapuh jagat lama kana kasidan mewalik kertu kanang suwa desa teman. Sing adelian mula patut di dewa ngelaran ni madan yatnya pengerapuh jagat. Pangnya mewali konden jagat dewa. Samang kana nana. Pangkito sangin damu. Waduh! Singgih! Wah, yang kiri. Yan nintun mangkadu. Ya iya teki siro karyano patih biparayo pakusaro biperengangan tini kangkan kiyatnya pengerapu jagat. Inggih Ratu Betari. Iya ning kadia sapunika paijan pelunguh Ratu Betari. Sampun tata santuk titiang punika mangkin titiang jagi ngemargiang napi sane kepiceri singgih Ratu Betari. Yan samang kana naga kani kanang jana pada tekabe. Biparaya angin kena kani kanang iadnya. Maris. Sadero mamuik siro ranak ingan ini. Enak alungguh parwan tening kedat. Jaragok. Iya. Inggih. Enak nak kena para jana biparaya ngikirakeun kayaknya. Ya dah sapunika titiang jage mau wara-wara reng banyak sami. Nah neng nyamo brayo saja banyak di dia Ratu. Pamit. Wah, yan samang kana lumaris king kana. Iring yatyo biparaya guru. Sebab negalade. Kinak siliang kiri putri. Wiparaya napaki kanang sisi maka sedana. Onyu demalan hop. Hop. Uli pangkajian ini. Yang ingkiri putri yat.
Doang ngajak mereka nang kayangan. Pada yo yata mulahakan. Ya dah. Mencarakan sarining kanangan. Di sana saruir yanam. Suara obut. Siwa Sada Siwa. Ribut mahu Miriam. Sada Siwa pasti terlihat. Sarvadeva, ulun namiam. Uli sampunian mangka. Ya tepangasawa. Kena ke ya tepan. Wijah mula akan kanang kalang. Tian lilo rituasi dari sampun anak pusnapas.
Menawa tuana tumedun saingon-ingon sira betaris. Biar terus pada peparang marikanang ini. Enak mangkilah. Kita pada manusia. Menawa ana bala rencang sira yang betaris. Kanca, ruang kanca, bekal ruang bekalan. Enak pada pemantau kesekap. Hap. Menawa sirbong tu ni, yang metu kakak kami mundur kita. Yang metu sakal keluar, mundur kita keluar. Yang metu sakal kami mundur kita. Tunggu sakal kaji mundur terkeja. Enak pada ngemit ikan angkat buang. Ori sampun mangkane. Muak samu. Wangak sama ni ngulun janep. Ripadani raya. Wakulun putar sakti. Wakulun paduk dalam sakti kini. Muang petapakan sira makabe. Kesama kini. Janan singe paduk putar bos wani. Pangaturakan pangilen-ilen. Maka senana cari cucu nyalona. Menawatnya ana lenyok cecampur. Salah dengan pangucap tunai kanang bakti. Kesamuakna wit pengenan pekebah ikanang orah ino sadina. Ojo singe padu putara, mami graning, mami dosa, maka janan singe padu. Lewo sang larakan ikanang penyeritu penyalona. Moga-moga kita somya. Luput dening merana, lutut dening panca paya, luput dening gelap pati lecah, luput dening kang piut. Sida karya paripurna, lumakat ikanang jana pada kabeh. Pada waras rahayu pari. Hop. 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 Hop.
Ah!